କି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଯେ हरे ओम कृष्ण अज्ञान समस्तगु सादर प्रणाम। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छागणद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो भक्तमान को चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। आमे 13 नंबर अध्याय आम दीटा क्लास आम सरलाणी एबे 13 नंबर अध्याय आमे जाइए 12टा श्लोक आमे लास्ट टाइम जाइतिले हमर एबे आरंभ करिबा आमे 13 रु 19। आमे पूर्व क्लास रे आमे चर्चा करथिले जे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कोन बोली आमे चर्चा करथिले। क्षेत्रटा होची जे बद्ध जीव जो जड़ प्रकृति उपरे आधिपत्य करिया पई चाहूची तार कामना हिसाब रे जड़ प्रकृति प्रत्येक जीव को गोटे गोटे शरीर प्रदान करूची। एई शरीर को आमे क्षेत्र बोली कि आमे जानि पारले। एई क्षेत्र को आमे डिस्कस कले जे एटा हमर कर्म क्षेत्र। आ क्षेत्रज्ञ विषय रे आमे जानि पारले जे एई शरीर भितरे दी जण क्षेत्रज्ञ अछंती गोटे होचंती जीवात्मा अन्य जण कहउचंती परमात्मा। ए दी जण जाक क्षेत्रज्ञ अटंती। तो क्षेत्रज्ञ आमे जानि परबा जे हमर जो क्षेत्रज्ञ आमे काहाकू कहबा प्रकृति रे। आमे जो आजी छोट रु बड़ ହେଇଛେ प्रथमे शिशुटे थिले शिशु रु हेगी आजी जेते बड़ हेई सारिछे आमे देखि पारुथिले जे एई शरीर भितरे से भितरे जो आत्माटा अछि तार किछि चेंज हेइनी किंतु ଆମ ଶରୀର ଶିଶୁ ଶରୀର ହେଇଥିଲା ଶୈଶବ ପୌଗଣ୍ଡ ଯୁବକ ଏମିତି ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତ ଆମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭିତରସ୍ଥ ଆମ ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଶରୀରରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଜୀବକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ନାହିଁ। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଶରୀର ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ମୁଁ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ତାକୁ ହିଁ କେବଳ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯିବ। ଏପରି ବହୁତ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶରୀର ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯିବନି ବୋଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ। ତ
ତାର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ରହିଲା କି ଜଡ ଦେହ ବା କ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦେବ ଶରୀର ବି ଜଣେ ଯଦି ପାଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ତାକୁ ବି କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଦେବତା ବି ହେଇଥିବ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରୁଥିବ ତାକୁ ବି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଆମେ ଆ, କଲେ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଧକର କଣ କଣ ସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 13 ରୁ 19 ଏବେ ଯୋଉଟା ହବ ଅର୍ଜୁନ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାହାର ମନେ ଅଛି? ଆପଣ ଘରେ କେହି ଯଦି ଷ୍ଟଡି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ କୋର୍ସ ର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା କଥା ଆମେ ପଢୁଛେ ମାନେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ସ କରୁଛେ ମାନେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟଡି କରିବାର କଥା କିଏ ପଢିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ କଣ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ? ଆମେ ଯୋଉ 13 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଛେ କୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ? ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ଏଇ କଥା ବି ୟା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆସିବ ଆମର 13 ରୁ 19 ଜ୍ଞେୟ କଣ? ଆପଣ କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ଜ୍ଞେୟ। ज्ञेयं जगत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सतर्न सबुच्यते। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାର କଥା ତାହା କହିବି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଆଶ୍ୱାସନ କରିବ। ଏହା ଅନାଦି ଏବଂ ଏହା ମୋର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏ ଭୌତିକ ପରଚର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ ଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଦେଇ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିକି ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିବି କାହିଁକି ଆମର ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିକି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେବି। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା ଏଥିରେ ଆ ଅନାଦି ମତପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ଲୋକର ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜୀବ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମ 3ଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବି ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଜୀବ ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ଟା ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜୀବ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମତପରମ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମତପରମ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବ ମୋର ଅଧୀନ ଅଟେ। ମତପରମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ। ଆଉ ଜୀବ କେମିତି ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ ଅଟେ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା କେବେଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ଉପରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଜୀବ ଏଇ ଟାଇମରେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ଜୀବକୁ ସବୁବେଳେ ଅନାଦି ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି ଜୀବ ବି ସେମିତି ଅନାଦି ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ବି ସେ ଅନାଦି ଅଟେ। କିଏ ଜଣେ କେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆର ତାରିଖ ବା କାଳ ଆମ ପାଖରେ ଏଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନାଦି ହିସାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।
तो कठोपनिषद रे गोटे माने कहा जाए न जायते म्रियते बा विपश्चित, एटा भगवत गीता रे भी अछि, माने क्षेत्रज्ञ केतेबेले जन्मे नाही कि मरे नाही, आ से ज्ञानमय अटे, एई कथा लिखा है। जो विज्ञान ब्रह्म कथा जो आमे लास्ट क्लास रे आमे करिथिले, जो विभिन्न प्रकार शरीर अछंती सेथिरे विज्ञानमय शरीर जोटा सेटा सबु बेले आत्मा पाइबा जीवात्मा पाइबा जो जीव जी अच्छी शरीर ताकू ता पई कहा जाए। तापरे गीता भूषण टीका को जीवा, ए गीता भूषण टीका रे कोन वर्णना करा है आपण सुनंतु। जीव भगवान कर दास अटे, यही ज्ञान पाइले जीवात्मा अमृतत्व प्राप्त करे। शिल प्रभुपाद से टीकार शिल प्रभुपाद भी सही जिनस लिखिं, माने जो आमे भगवान कर दास अटू। तो मायावादी मानकर फिलोसफी कौन है? मायावादी माने कौन कहते जे जीव भगवान आउ जीव भितर कौन पार्थक्य नहीं, जीव एठी माया रे अधीन हेकिर पड़िथिबारु जीवात्मा विकृत हो जाइछि, माया जेतेबेले हटि जीव से पुणी भगवान हो जीव, परमात्मा हो जीव, एटा कहउछन्ती। किंतु एठी तार अर्थ एटा नुह जे ज्ञानटा कौन, ये ज्ञानटा हैला कि जीव आउ परमात्मा दीटा अलगा जिनस, सेटा गोटे जिनस नुह। जदि आमे गोटे बोली भाविले सेही जगह हमर अज्ञानता पळे आसिला। आमको देखिबा कथा जे जीव अनादि कालुरु भगवान कर अधीन रे अछि। चैतन्य चरितामृत रे कोन बोली कहा गला? जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, माने आमे भगवान कृष्ण कर दास अटू। आउ आमे आमे कौन करिया कथा? भगवत गीतार आपण से श्लोक जानिछंती, मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, बहुत फेमस श्लोक एटा। आपण आगो को पढ़िबे श्लोक आसीबो कि भगवान माने सबुठु बड़ ज्ञान कौन हैला? मोर भक्त हुओ मदजाजी माम नमस्कुरु, मते नमस्कार कर, मोर जाजना बा पूजा अर्चना कर, मद भक्तो मोर भक्त हुओ। तो एटा होची एटा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, मु भगवान कर दास अटे। तो एई ज्ञान र महत्व को आपन को बुझिया पड़िबो, एई श्लोक रे सेटा बोली कहला, श्लोक नंबर 13। तापरे एबे हमें श्लोक नंबर, अच्छा श्लोक नंबर 13 रे आउ गोटे जिंस हमें एठी देखिबा, नान्यस्तेव कदाचन बोली लिखा है। देखंतु श्लोक नंबर 13 रे एटा नान्यस्तेव कदाचन एटा पद्म पुराण रो गोटे एटा अछि। एथरे आपनकर टीका रे एटा दिया हैछि जे एथरे कहा जायछि जे जीव भगवान हरिंकर सेवक अटे, अन्य काहारी नुह। जोटा शिल प्रभुपाद तांकर टीका रे लिखिचंती जे जीव और ब्रह्मर 8टी माने महान गुण अछि। से 8टी गुण आपण जदि नोट करि पारंती, एटा क्वेश्चन रे आपण आसीबो जे आत्मा पाप रहित अटे। तापरे आत्मा को कोन कहछि? बिजरा कहछि, माने जरा, जहार जरा बा बार्धक्य नहीं ताकू बिजरा कहजिवो। तो आत्मा कोन बिजरा अटे, से वृद्ध हब नाही। विमृत्य विमृत्यु अर्थात आत्मा मरे नाही। विशोक आत्मा को शोक हुए नाही। भोक शोष हुए नाही। आत्मा सत्य संकल्प आ सत्य काम अटे। एई टाइप रो एटा आत्मार गुण सब दिया गला, जीव बा ब्रह्मर गुण सब दिया गला। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति ना कांक्षति, एटा 1854 18 नंबर अध्याय जेतेबेले आसीबा हमें पढ़िबा जे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति ना कांक्षति। जे ब्रह्मभूत स्तर रे अछि, से जे जानि पारिछि जे मु ए शरीर नुह, मु होछि आत्मा, से स्थिति जार अछि सेटा ब्रह्मभूत स्थिति। से स्थिति रे जे रहुछि से जानि परिबो जे से दुख करिवोनी कोनोसी परिस्थिति पई ना हर्ष हब नाही। जीव कार्य कारणरू ऊर्ध्व अटे। एई श्लोक रे कोन कहला? जीव कार्य कारणरू ऊर्ध्व अटे। बुझि पाले? एटा तापरे आमे जिबा कार्य और कारण की कहि परिबे कोन? कार्य हैला देखंतु, एई जो शरीर जोटा मिलिछि सेटा को कहा जाउछि प्रकृति, माने प्रकृतिर व्यक्त अवस्था, सेटा को कहा जाउछि कारण। सेटा होछि कार्य, आ कारण आपनकर होछि प्रधान जोटा अव्यक्त अवस्था। तो कार्य और कारणर ऊर्ध्वरे रहिछि ए जीवात्मा। ब्रह्म तत्सर्वतोक्षणीरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति
ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଆଖି ମୁଖ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ପରମାତ୍ମା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 13 ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପିପିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଦି ଜଣ। ଏଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାତ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ଅନନ୍ତ କିରଣ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ବିଛୁରିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ସେହିପରି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଏଇଠି ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶିର, ଅନନ୍ତ ପାଦ ଓ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଅଛି। ଜୀବ କହିପାରିବନି ଯେ ମୋର ହାତ ପାଦ ଅନନ୍ତ ଅଛି ବୋଲିକି। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସହରରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି। କିଛି 5-10 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେଠି ବର୍ଷା ହଉଛି କି ନ ହଉଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? କାହିଁକି? ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ସେ କେବଳ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ତାର ଲିମିଟେସନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କଣ? ସେ ସମସ୍ତ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କୁହାଗଲା ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶିର, ଅନନ୍ତ ପାଦ, ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 10 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଦେଖିଲେ? ଅନନ୍ତ ଶିର, ଅନନ୍ତ ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ କଣ? ଜୀବ ଓ ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ପାଦ ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଶ୍ଲୋକରେ ତାର ଟୀକାରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାତ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନ ଏକ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ହେଲା, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାତଙ୍କର ସବୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପଢିକି ଏଇଟା ବହୁତ ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିଲାଣି, ବୁଝିଗଲେଣି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ମାୟାବାଦୀ ଫିଲୋସଫିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶୁଣିବେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବେ ନାଇଁ ସେ ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ କଥା କହିବେ। ମାନେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର କଥା, ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକ ଲାଷ୍ଟକୁ କହନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପଣିଆ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱଟା କଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପାଇଁ ନଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ସେ କଣ କଲେ? ସେ ନଡିଆକୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ସେ ଭକ୍ତ ନଡିଆ ନେଇକିରି ସେ କଣ କଲେ? ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ନଡିଆଟା ନେଇକିରି ଗଲା। ମାନେ କଣ? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ହାତ ଅଛି? ଜୀବ ଭଳିଆ ଅନନ୍ତ ହାତ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ସେ ହାତ ବଢେଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଗୋଲୋକ ଏବ ନିବସତି ଅଖିଳାତ୍ମ ଭୂତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତା ସାଙ୍ଗୁ ସାଙ୍ଗୁ କଣ? ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁକା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ? ବାହାରି ଗଲେ, ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସେ ଗୋଲୋକରେ ବି ସେ ଟାଇମରେ ଥିଲେ, ଆଉ ନରସିଂହ ରୂପ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଟାଇପର ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି କଣ? ଅଚିନ୍ତ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 15। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଢୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କୋଉ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପଚାରୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ପଚାରିବେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 15 କଣ କୁହାଗଲା? ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାଭାସଂ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିବର୍ଜିତಂ ଅସକ୍ତଂ ସର୍ବଭୂଚୈବ ନିର୍ଗୁଣଂ ଗୁଣଭୋକ୍ତୃ ଚ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ତଥାପି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିବର୍ଜିତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପରିପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଅନାସକ୍ତ। ସେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ରହିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାଭାସମ୍ ଶ୍ଲୋକର ଆପଣ ଏଇଟା ଏବେ ଅନ୍ୱୟକୁ ଯିବା ଆମେ। ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଲେଖା? ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାଭାସମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମାନେ
आमे लास्ट क्लास रे भी कहिथिले भगवान को इंद्रिय मानकर स्वामी होइतवारु ताऊ कोन बोली ताऊ ना दिया है गोविंद आउ कोन ना ऋषिकेश दिया होचे ऋषिकेश ऋषिकेश एटा काहे से इंद्रिय मानकर स्वामी गो माने इंद्रिय जे इंद्रिय मानकर स्वामी से होचंदी गोविंद आ ऋषिक माने होची इंद्रिय ऋषिक मानकर ईश्वर जे ऋषिकेश एटा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम कहा गला सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अच्छा किंतु तांकर कोनोसी इंद्रिय नै एठी कहा गला तो एठी लोक माने कोन करंदी मायावादी माने कहंदी देखंतु आमे जहा कहउतिलु सेटा सत कथा से माने सेटा आर्गुमेंट देबे कि कोन एटा भगवान को तो इंद्रिय नाही किंतु एठी कोन को आइछि भगवान को भौतिक इंद्रिय नाही आमे कोन हमर भौतिक इंद्रिय साहाଯ୍य कोन गोटे इंद्रिय साहाଯ୍य गोटे काम करिवा किंतु भगवान भौतिक इंद्रिय तांकर होची दिव्य इंद्रिय को आखि साहाଯ୍य आखि इंद्रिय साहाଯ୍य से खाई परिबे आखि साहाଯ୍य से जीव भी सृष्टि करि परिबे आमे आखि साहाଯ୍य खाई परिबानी कि जीव सृष्टि करि परिबा नाही सर्वेन्द्रिय विवर्जितम तापरे कहा गला किंतु तांकर कोनोसी इंद्रिय नाही माने सर्वे तांकर इंद्रिय दिव्य बद्ध जीवर इंद्रिय भौतिकता द्वारा आच्छादित किंतु भगवान कर इंद्रिय आच्छादित नुह असक्तम सर्वभूचैव अर्थात आमे एटा भगवान कोन हमर पालन करता कि नै आमे जहार पालन करजु धरंतु हमर गोटे छोट छुआटे अछि माँ बापा माने छोट छुआ पिलांगर पालन करचंदी सेथिरे कोन होउचंदी आसक्त ही होउचंदी माँ बापा तांग छुआंग प्रति किंतु भगवान अनंत कालरु आम अनंत जीवंगर पालन करचंदी किंतु से असक्त बा आसक्त विहीन अटंती सेति में एठी कोन गला असक्तं कहा गला श्लोकर 2 नंबर सेंटेंस रे आपण देखिबे एटा असक्तं आमे टिके कोन कहा पय कर देले माने कोन होबो आमे संगे संगे मन रे आउची अरे से मते टिके धन्यवाद करंतानी किंतु से मते टिके स्तुति करू एडा हमर विचार पळे आउची किंतु भगवान कोन जे हमर एते पालक हेले भी से केबे भी से असक्त रहउचंती अच्छा एटी गोटे इंपोर्टेंट जिंस आपण देखंतु श्लोक नंबर 15 रो एथिरे कहला से भौतिक गुण रहित अटंती एवं तत्संगे संगे भौतिक गुण मानकर प्रभु अटंती भौतिक गुण रहित भी अटंती और भौतिक गुणर प्रभु अटंती यार उदाहरण केमिति बुझिबे देखो कौन जीवर जो संतानटे जन्म है तार लालन पोषण करने जीवटी करुची से जीवटी कहीं लालन पालन करुची गोटे छोट पक्षीटे गोटे छोट कीटटे भी देखिए तार माने जो छुआटे जन्म होइतबो ताकू पोषण करने माने ता पाखरे बुद्धि अच्छी ताकू गोटे को फोर्स ताकू माने बाध्य करुची जे ता छुआ को से भल पाइकरी से माने पालन करुची जदि सेटा न करितांता कौन सी छुआ पिला माने कीट पतंग रहू प्राणी रहू बा मनुष्य रहू केही आ बंची पारंते नाही तार अर्थ हैला एठी जो लेखा हैला जे भौतिक गुण रहित अटंती भगवान ता संगको संगे संगे भौतिक गुण मानकर प्रभु अटंती तो एई भौतिक गुण भगवान कर पाखे नहीं आसक्त हेबार किंतु जीव जो आसक्त होची सेटा भगवान को कृपारु होची माने भौतिक गुण रो प्रभु हे गेले भगवान ए जो भल पाइबार गुण एटा गोटे भौतिक गुण टा ना जो आमे छुआ को माने पालन कले से भौतिक गुणटा भगवान को ठाउ आसी भगवान कृपा करचंती बोली सेटा आसी किंतु भगवान से गुण रे माने से गुण रे भगवान पड़ी जीवेनी भगवान आसक्त हेबेनी जदि जीव आसक्त न हुअंता कोनसी छुआ पिला बंचंते जन्म करंता मनीष छाड़ी दियंता से माने आउ ताकर जीवन पळै तांता तो से जो प्रेमटा भगवान भरी देइचंती से गुणटा भगवान कोटो आसी किंतु भगवान से गुण रे बांधी ही नांती भगवान असक्त अटंती श्लोक नंबर 16 को जीवा बहिरंतस्य भूतानाम चरं चरमेव च सुखत्वा भव विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् परम सत्य भगवान बाहरे भीतरे परम सत्य भगवान बाहरे भीतरे एवं चर ओचर समस्त मध्य विद्यमान से अत्यंत सूक्ष्म होइतिबारु आम्भे माने भौतिक इंद्रिय मानक सहायरे तांकु देखि परिबा नाही कि जानि परिबा नाही जदियो से बहुत दूर रे अछंती तथापि से समस्तंकर अति निकट रे अछंती एटी परमात्मांकर विषय रे कहा जाउची ये अचरम
चरम एव च, से चर और अचर समस्त भितर विद्यमान। एबे आपण माने मते कहबे चर और अचर माने कौन? आपण के पार्टिसिपेट जदि करिवेनी ताले क्लास टा केमती हो? आपण माने किछि तो कहिबे ना। हरे कृष्ण प्रभुजी। चर माने जीव ଆଉ ଅଚର ମାନେ ନିର୍ଜୀବ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସେ विद्यमान। उदाहरण दियंतु तो माताजी, कौन माने चर और अचर जीव कथा कहगला माने दी जनकर जीवन अछि, चर और अचर काई कहले देखंतु। प्राणी ମାନେ अचर ହେଲେ चर गछ जीव गछ ଆଉ वृक्षटा ବୃକ୍ଷ ଲତା वृक्षर ଏସବୁ ହେଲେ जीवनटा अछि कि? आज्ञा आज्ञा कहंतु। प्राणी ମାନେ ହେଲେ ଚର ଚର, ବାକି ଅଚର ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ଲତା। हाँ, तो एठी भगवान कौन कहउछन्ति? से चर और अचर समस्तଙ୍କ भितरे विद्यमान, बहिरंतस्य च भूतनाम तापरे कहले से प्रत्येक जीवर आउ वस्तुर। आपण जो कहले ना गुणवती माताजी, सत कथा, सेटा वस्तु कथा भी कहा जायछि। खाली पहाड़ आउ माने गछ ए माने स्थावर ए माने किंतु जीवन अछि, किंतु वस्तु दाहर जीवन भी नहीं, ता भितरे भी अंतर आ बाहरे भगवान अवस्थित। एटा कह श्रुति रे वाक्य कोन अछि? वेद वेदर वाक्य कोन? अंतर्बहिष्य चतत सर्वव्याप्तं नारायण स्थितः। नारायण सबु वस्तुर भीतर और बाहरे अवस्थित। अच्छा, एटा हमें केमिति अनुभव केमिति करिवा? भगवान भितरे अछंती बाहरे अछंती केमिति अनुभव करिवा? खाली हमें एटा माने आज्ञा हरे कृष्ण प्रभु जी। जेमती हमें आज्ञा प्रहलाद महाराज जेमती देखि पारुଥିଲେ भगवान को सबुआडे अछंती बोली के, आज्ञा जेमती निर्जीव वस्तु भी हो माने खंभ मध्यरे भी ठाकुर को देखि पारुଥିଲେ, से जो आज्ञा ताको राजमाता से बेले आज्ञा ठीक कहते प्रभु जी। आमे भगवान को लीला माध्यम रे एटा सब अनुभव करि परिबा। जदिओ आमे से स्थिति रे पहुंची पारी नाही कि आमे जदि आमे नारायण को प्रत्येक जीवरे नारायण को देखु थांते, भितरे भी आमे क्षेत्र क्षेत्रज्ञर पूरा अनुभव करि पारथांते आ सेही बळी जीवन यापन करू थांते, ताले आमे सेही ब्रह्मभूत स्टेज रे थिले आमे हेई थांते। जदिओ आमे किछि किछि से दिगु गति करूजे, किंतु एबे आमे कोन करिबा? आमे भगवान को लीला रे आमे जानि परिबा केमती। देखंतु भगवान उत्तरांक गर्भ रे प्रवेश कले, केते बेले प्रवेश करचंती? जेते बेले भगवान कृष्ण विदाय नौचंती द्वारा को जीवा पई, से टाइम रे पाही पाही जगतपते बोली दौड़ी आसिले उत्तरा। तो से टाइम रे कोन रथरे थिले, रथरे भगवान कृष्ण को समस्ते देखुचंती। एपटे पुणी कोन गर्भरे भी प्रवेश करचंती। एई उदाहरण आपण जानि परले भगवान कर केते अचिंत्य शक्ति। गर्भरे भी प्रवेश कले, छिड़ा भी हेचंती। एमती वस्त्रावतार टाइम रे वस्त्र हेई गेले सियाडू, से स्टोरी रे कहा जाय जी से रुक्मणी सांगरे बसिकरी पसा खेलुतिले, सेटा भी कहले भगवान अचिंत शक्ति। बहिर अंतश्च भूतानाम माने भगवान जीवर भितरे बाहरे अछि। तापरे अचरम चरम लेखाय छी। अचरम चरम रो पुणी अर्थ कोन एठी देइचंदी शिल प्रभुपाद? प्रभुजी आउ गोटे उदाहरण भी ହେଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍रूର ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ବି ସେ ଥିଲେ ଆଉ ବାହାରେ ରଥରେ ବି ଥିଲେ। आज्ञा माताजी, बहुत ठीक उदाहरण देइचंदी आपण। तो एई टाइप रे भगवान को लीला रू आमे जानि परिबा। तापरे एटा जो अचरम चरम कथा कहला जे से चालंती भी आउ चालंती नाही मध्य, गीता भूषण टीका रे कहा गेला। गोटे टीका रे कहा जायछि जे एई जो चरम अचरम रे जीव एटा कहा जायछि, आ गोटे जगह रे टीका रे कहा जायछि एटा चालिबा कथा कहा जाउछि बोली कि कहा जायछि। दीटा जिंस कहा जायछि, कोनसिटा भूल नुह जे भगवान माने चालंती भी आउ चालंती नाही, माने गोटे जगह रे स्थित थिबे आउ अनेक कर्म करि परिबे। आसीनो दूरं व्रजति शयानो जातिं सर्वतः, जदि से बसी थांती तथापि दूर को जाती, जदि भी शयन करचंती सबु जागा को से जाती। अच्छा, एइथिरु एई जो सबु कथा रे जेउ जगह रे एई टाइप रे आसीबा आपण गोटे कथा बुझी जिवे, भगवान कर अचिंत्य शक्ति कथा कहा जाउछि। एटा कोनोसी मनीष एटा करि परिबो नाही।
किछि मात्रा किछि मनीषंकर जोग शक्ति अछि किंतु से माने जोगेश्वर नुह जोगेश्वर भगवान कृष्ण अटंती एबे सौभरी मुनि भी निजको 50 भागरे विभक्त कर देइतिले आ 50 टी माने राजकन्या को विवाह करथिले किंतु सेटा हाईएस्ट टा 50 जणे माने जेते उदाहरण दिया हिची 50 जणे भाग किंतु भगवान कृष्ण कोन अनंत हेई परिबे एई भलिया शक्ति केवल भगवान कृष्णଙ୍କ पाखरे अछि यन मनसा न मन्यन्ते न चक्षुषा पश्यन्ति कश्चेनम केही भी मनरे तांको धारणा करि परिबे नै मनसा न मन्यन्ते एवं केही भी आखिरे देखि परिबे नाही अर्थात आखिरे केही देखि परिबे नै माने कोन भौतिक चक्षु भौतिक मनरे आपण देखि परिबे नाही एटा जदी ट्रांसेंडेंटल हे जिवो दिव्य हे जिवो ताले आपण देखि परिबे आ सेटा कोन शिल प्रभुपाद जो देइचंती कृष्ण चेतना मार्ग कृष्ण भावना जदि अभ्यास करिवे ताहले आपण के मन और इंद्र कोन दिव्य हे जिवो तापरे आपण तांको अनुभव करि परिबे श्लोक नंबर 16 17 रे देखंतु अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतर्भर्तु च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु स ग्रसिष्णु ग्रास करन्ति प्रभविष्णु वृद्धि करान्ति एबे आसिला हमर कोन श्लोक नंबर 17 आसिला एथिरे कोन कहा गला श्लोक नंबर 17 रे जे भगवान परमात्मा रूप रे प्रत्येक हृदय रे अछंती यार अर्थ नुहे जे भगवान विभक्त हे जानती अखंड भाव रे अवस्थित एटा आपण समस्ते एटा पढी चंती को जगह रे पढी चंती कहंतु ईशोपनिषद रे को श्लोक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पुण्यमुदच्यते सेकंड जो एटा आसिला पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते पुण्य भगवान से पुण्य होइतिबा जो तांको ठारू केते पुण्य एकक बाहरी आसिले सुधा से संपूर्ण रूपे अवशिष्ट रहंती तो भगवान होउचंती पुण्य तांको ठारू जदी कोनोसी पुण्य बाहरी भी आसिला ताहले भी से विभक्त हे जिवे नाही एई श्लोक रे कोन कहला परमात्मा को विषय कोन कथा हला परमात्मा समस्तक हृदय रे अछंती बोली परमात्मा विभक्त हेगिरी क्षीण हेगिरी दुर्बल हे गेले से तांकर स्थिति सेमिति रहिबो से गोलक धाम रे रहिबे आ क्षीरोदक साई विष्णु हिसाब रे समस्तक हृदय रे भी रहिबे ए कथा कहला किंतु जीवात्मार स्थिति कोन से कोन हेची प्रत्येक शरीर रे से रहिची से एमिति नाइ जे से कोन गोटे पर्टिकुलर गोटे शरीर रो से मालिक सीटा कहा गला परमात्मा अलगा जीवात्मा अलगा तो ए परमात्मा अभिभक्त अटंती विभक्त नुहंती तांकर अचिंत्य शक्ति एते महान जे आमे देखु जे सृष्टि रे केते विविधता अछि देखंतु गोटे गछर दीटा पत्र आपण तोली के आनिबे से दीटा पत्र भीतर भी आपण को विविधता देखा जिवो दीटा पत्र भी समान माने असंख्य पत्र अछि आ असंख्य जीव अछंती कहा चेहरा कहा संगे मिसुनी किछि ना किछि आपण डिफरेंस देखि जेबे तो ये विविधता भगवान कर एटा गुण एक एव परो विष्णु सर्वत्रापि न संशय ऐश्वर्याद् रूपमेकं च सूर्यवत् बहुधेयते एटा स्मृतिर वाक्य ये एक विष्णु ही सर्वत्र अछंती एथिरे कोनोसी संशय नाही सूर्य जेपरि गोटे स्थान रे थाई चारिआडे व्यक्त हुअंती भगवान मध्य बहु रूप रे व्यक्त हो जाती मत्स्य पुराण रे भी कथा कहि सूर्य केमती सूर्य किरण चारिआडे विचुरित जेमती हेई पडुची से हिसाब रे भगवान भी चारिआडे विचुरित हेगिरी परमात्मा रूप रे अछंती तापर एठी कोन कहा गला भूत भर्तु च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च ग्रसिष्णु माने ग्रास भी करंती आउ पालन भी करंती प्रभ विष्णु देखंतु कल्प समय रे भगवान जीवर रक्षक पालक अटंती एबे आपण माने कहंतु कल्प समय माने कोन हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम कल्प माने ब्रह्मांकर ए जो कुआ जाय एमती गोटे दिन को जोडे की गोटे कल्प बोली कुआ जाय एटा की आज्ञा कल्प समय माने ब्रह्मा जेते बेले दिन रे चेई बा अवस्था रे थिबे सेते बेले सब जीव सृष्टि हेबे सोईबा समय रे तांकर समस्त दिन हे जेबे 432 कोटी वर्ष होची 12 घंटा आउ 432 कोटी वर्ष होची आउ 12 घंटा राती तो अव्यक्त अवस्था 400 सोईबाटा टोटल 864 वर्ष सेटा गोटे कल्प कहा जाय माने जोटा ब्रह्मा चेईबा अवस्था रे से कल्प 12 घंटा समय से कल्प समय रे
किए पालन करुचंदी जीव मान को समस्त जीव मान को भगवान पालन करुचंदी आपण सेही भगवान कोन ग्रसिष्णु एटा तो प्रभु विष्णु ही गले किंतु ग्रसिष्णु केते बेले ही जिवे सॉरी एटा ही गले आपनकर भूत भर्तु ही गले पालन करबाटा आ ग्रसिष्णु केते बेले ही जिवे काल रूप रे से जीवर संहारक भी अटंती भगवान का राति हेले पुनी आमे समस्ते संहार हेगिरी आमे विष्णुकर उदर को प्रवेश करूचे सृष्टि समय रे सांग आज्ञा कहंतु प्रभु ना ना सेटा आपण जोडे कहले सेही कथा सृष्टि समय रे तांकर शक्तिर प्रभाव रे विभिन्न कार्य गतिमान होची सेटा को प्रभु विष्णु कहउची प्रभु विष्णु माने प्रभाव शब्द एई जो हमर कार्य कारण ए सब हेगिरी जो सब आमे सब जो कार्य कारण रो सब हेगिरी संसार चली ना सेटा भगवान का द्वारा होची प्रत्येक अणु परमाणु साइंटिस्ट माने कोन गॉड पार्टिकल लास्ट को देखिले से माने कोन करले मॉलिक्यूल एटम ए सब हे साला पर लास्ट पूरा सूक्ष्म रु सूक्ष्मतर जाईकी एबे साइंटिस्ट माने गोटे कहले कि गॉड पार्टिकल अछि सेटा होची कोन माने ता सेटा होची चलयमान से पार्टिकलटा ताकू कोन कहले से तार सोर्स सब जानि पालेनी से माने सेति में सेटा गॉड ना दैछन गॉड पार्टिकल ना दैछन तो सेटा होची से माने सेटा गॉड पार्टिकल ना देले हम शास्त्र सेटा क्लियरली कहूची जे से होचंदी क्षीरोदकसाई विष्णु सेटा फरक साइंटिस्ट आउ शास्त्र भीतर जहां भी नॉलेज अछि क्लियर अछि कंफ्यूजन नै साइंटिस्ट मान कोटा कोन आज गोटे रिसर्च करिवे काली को सेटा पुनी निजे ही खंडन कर देबे तैत्तिरीय उपनिषद रे कोन कहा हेउची यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयाणत्यभिसव्यंसन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व स्मृति तो ये कौन कहला सही ब्रह्म ब्रह्म को जाने जहाटारू समस्त भूत जड़ वस्तु समस्त जीवित प्राणी एवं तांको आड़ को समस्ते जाई प्रवेश करती माने सही ब्रह्म को जानो जहा जे कौन जे सबू जड़ वस्तु जहाँ भी आपण प्रकृति कहले सबू प्राणी समस्ते तांको आड़ को मारी जाई प्रवेश करूचंती ए कथा आपण एई भी जानिबे जेतेबेले अर्जुन देखिले जे कौरव सेना समस्ते विश्व पितामह दुर्योधन कर्ण असंख्य सैनिक समस्ते कौन करचंती काल रूपक भगवान कर मुखरे प्रवेश करचंती तांको दांत संधि रे बाडेगिरी मुंड गुडा छिंडी पडुची तो यही सब काल आड़ को यही भगवान को आड़ को आम समस्ते गति करुचे एटा कहा गला श्लोक नंबर 18 जीवा एते ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य वितिष्ठतम ए श्लोक रे देखंतु आपण अन्वय को सबले ध्यान दियंतु कोन कहा जाउची श्लोक रे ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः तापरे ज्ञानम ज्ञेयम आउ ज्ञान गम्यम तीनटा कथा कहा गला सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि ज्योतिष मानकर आलोकर उद्भव स्थल होचंती परम पुरुष भगवान अच्छा चित जगत रे भगवान कर ज्योति रे होची हमें समस्ते जानिचु चित जगत रे सूर्य नक्षत्र अछंती सूर्य नक्षत्र अछंती सूर्य नक्षत्र स्थिति केते दूर पर्यंत एबे ब्रह्मलोक ब्रह्मांड भितरे एबे आमे आज पढिबा आमे कि गोटे ब्रह्मांड भितरे से भितरे सब सूर्य नक्षत्र अछंती किंतु से जगह रे माने नहांती कोठी चित जगत रे नहांती सेठी भगवान कर आलोक रे आलोकित हेउची ताबे प्रश्न हैला ताहले जड़ जगत रे काहे कि ब्रह्म ज्योति नाही ब्रह्म ज्योति एते पावरफुल ब्रह्म ज्योति सब आड़े लाइट ही पाउची ब्रह्म आउ एठी काहे हेउनी ताहले कोन कारण है पारे कोन बुझिलन आउ प्रश्नटा कोंडी आउ प्रश्नटा हला जे काहे कि जड़ जगत रे ब्रह्म ज्योति नाही अच्छा ब्रह्म ज्योति चारियाडे व्याप्त जड़ जगत रे काहे नाही नहीं कुआ जे जड़ जगत रे भी आमे भगवान कर लाइट को अनुभव करि परिबा सूर्य और चंद्रंकर जो किरण हैला बा आलोक हैला शीतल तो भगवान सर सेठी माने जेमिति गोटे मिरर सर उदाहरण सुनिथिली जा जेमिति आमे घर भितरे लाइट नाही बट किंतु बाहर मिरर द्वारा आमे सूर्य को देखै देला परे से घर भीतर लाइट टा पड़ी जाय ता सेमती से जगत रे माध्यम रे सूर्य सूर्यंग और चंद्र माध्यम रे ए जगत रे जोटे कि आलोक बा शीतल एसु अनुभूत हुए
ठीक ସବୁ कहते प्रभु ହେଇଗଲା। आपन जोटा कहले सेटा हला कि आमे बाय मीडिया आमे ठीक अछि भगवान को ब्रह्म ज्योति देखि पारुनी किंतु तांकर ही प्रकाश सूर्य सेटा देखि पारुचे आपन सेटा कहले किंतु कथाटा हला मोर प्रश्न ब्रह्म ज्योति एथि पय आमे देखि पारुनै जे एई जो माने ब्रह्मांड से ब्रह्मांड रे ना माने आच्छादित हेछि महत्त्व द्वारा आच्छादित हेछि ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଗ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିବ ସେଇଟା ଏବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଇଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିଟା ସେଟା କ୍ରସ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯେ କଣ 7ଟା ସ୍ତର ଅଛି ତାର ସେ 7ଟା ସ୍ତରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିପାରୁନି ଯେମିତି ମାନେ ବାଦଲଟା ରହିଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ମାନେ ଅସ୍ତ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଣ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଟାଇମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ନା ତଥାପି ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା କାହିଁକି ଯୋଉ ମେଘଟା ଥିଲା ସେ ମେଘଟା ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ସେମିତି ଏଇ ମହତ୍ତତ୍ଵଟା ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି ସେଟା ଆଗକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନମ ଜ୍ଞେୟମ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟମ ତିନିଟା କଥା କହିବା ଭଗବାନ ବା ବ୍ରହ୍ମନ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି ये ज्ञानटा कौन पुंजीभूत ज्ञान जदि आप देखिए सेटा होचंती भगवान सत चित आनंद एथिरे ज्ञान कोठी अछि सत चित आनंद रे ज्ञान कोठी अछि चित रे चित रा होची भगवान को ज्ञान शक्ति सच्चित आनंद ଆଜ୍ଞା तो भगवान को न जानी मध्य जने नाम जप करूची आ तार किछि फल पाउची स्वीकृति जमा होची विभिन्न प्रकार जेतेबेले स्वीकृति आपण खाली नाम जप नु धरंतु आपण गोटे बहुते आपण स्टोरी शुणिथिबे जे प्रसाद को गोटे जगह भगवान भगवान कौन है भगवान शिव जी माने आराधना होता पानी सेठू पानी बही आसी से पानी को गोटे जीव टिके पीदेला कौन गोटे प्रसाद को जगह इच्छा न थी जड़े खाईदेला भगवान को नाम इच्छा न थी नहीं जाइए एमती स्वीकृति जमा हम हम जो कौन हम भगवान आपन को तापरे कौन करेंगे ज्ञान प्राप्ति प्रेरित करेंगे कौन सी गोटे भक्तर संग देवे एटा होती भगवान को कृपा माने ज्ञानर महत्वटा आपण बुझंतु केमती ए ज्ञान पाइले सिना सिना आपण तापरे बुझी परिबे भगवान किए आमे टोटल हमर ବୁଝିହେଲାନି ଯୋଉ हां କହିଲେ ଶିବଙ୍କର କଥା କହିଲେ ଶିବଜୀ କଣ ପାଣି ମାନେ ବୁଝିହେଲାନି ଶିବଜୀ କଣ बहुत गोड़ा माने माने एमती उदाहरण देखिबे कि शिवालय रे जने शिवालय क्रॉस करथला कौन है भगवान शिव को माने अर्चना करा हितला जल अर्चना करा होची ने शिव को से जल ଅଭିଷେକ अर्चना पानी हाँ से जल अर्चनार पानी कौन है आपण देह रे टच हो गला आपण जानी नांती भगवत गीता को आपण स्पर्श कर दैचंती कौन सी गोटे प्रभु आपण आपण बिल्कुल आपण माने इंटरेस्टेड नुहंती प्रभु माने आसंती कौन करंती ए भगवत गीता एटा देखंतु बोली आपण हाथ रे दे दियंती आपण खाली स्पर्श कर देले आपण गोटे स्वीकृति टे जमा हैला कि नै एमती गोटे ଆଜ୍ଞା माने ଆଜ୍ଞା उदाहरण देकर मु कहली जे एमती विभिन्न स्वीकृति अछि आपनकर ଆଜ୍ଞା इच्छा नै नाम कहि पकेइले आपण जनकर ना आपण होचंती माने आपणकर कोन बिजनेस पार्टनर अछि तार ना होची धरंतु राम कि कृष्ण आपण आपण बिल्कुल रामकृष्ण को प्रति इंटरेस्टेड नुहंती किंतु आपण कहिदेले राम कहिदेले तो आपण गोटे स्वीकृति जमा हेगला से स्वीकृति जेतेबेले पुंजीभूत हबो सेतेबेले आपण ज्ञानर सुजोग प्राप्तिर सुजोग आसीबो आपण कोनसी गोटे भक्त को भेटिबे एटा भगवान प्रेरित करंती एटा ज्ञान चर्चा माध्यम रे एटा आपण को मु कहिली ଆଜ୍ଞା तापरे भगवान प्रत्येक हृदय रे विभिन्न कर्म करिया पई जो आवश्यक ज्ञान सेटा भी भगवान दउचंती आपण गोटे कथा जानी थांतु जे आपण जो भी कर्म करचंती ता पई गोटे पर्टिकुलर ज्ञान दरकार सेटा परमात्मा जोगौचंती सेटा जदि आपण न थिबो ताले आपण किछि भी करि परिबे नै टोटली आपण द्वारा किछि होबो नाही पूरा आपण गोटे जस्ट किछि आपण माने इंद्रिय माने काम देबे नै परमात्मा ही से इंद्रिय मान को शक्ति देबे सेटा करिया पई ज्ञान भी देबे एबे प्रश्न हैला तो गोटे लोकटे मर्डर करिया पई जाउची ହଁ ସେଇଟା केमिति मारिबो को टाइम रे मारिबो जे से बंचे की आसी जीवो एटा भी पई गोटे ज्ञान दरकार कि नै भगवान भीतर प्रेरणा दियंती कोटा ठीक कोटा भूल किंतु इंद्रिय माने तार काम करी मन तार काम करिवो सेटा को भूल रास्ता रे जदी नेबे सेटा होची सेही आत्मार भूल सेटा भगवान को हमें दोषी दे परिबा नाही किंतु से मर्डर करिया पई भी जो शक्ति दरकार ना सेटा भी आपण भगवान परमात्मा को पाइबे भगवान
कृपा करिकिरी आपनको से शक्तिटा देबे तार फलटा किंतु आपण पाइबे भगवान सेथिरे किछि एटा करिवे प्रभु हरे कृष्ण गोटे बेले बेले एमती कुहाଯାଏ ଯେ ଯଦି ଜୀବ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କଲା ବେଳେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଠିକ ବି କରନ୍ତି ଠିକ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମ ଭଗବାନ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପଚାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ କାହିଁ ରକ୍ଷା କଲେନି ଭଗବାନ ଏଟା ଆମେ କଣ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ ଏ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛେ ସେ ଭୁଲ କାମ କାହିଁକି କରୁଛେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ଆମେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଆଗରୁ ନା ଗୋଟେ ବୀଜଟେ ଥାଉଛି ପାପର ବୀଜ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ପାପର ବୀଜ ସେ ବୀଜଟା କଣ କରୁଛି ଆପଣ ସେଟା ପଢିଛନ୍ତି ବୀଜ କୂଟ ପାପ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଅଛି ଆପଣ ସେଟା ପଢିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସମୃତ ସିନ୍ଧୁ କି ପଢା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ନା ତ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମଟେ କଲେ କି ନାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ପାପଟେ ରହିଲା କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟଟେ ରହିଲା ଦିଟା ଯାକ ବୀଜ ରହିଲା ପୁଣ୍ୟର ବୀଜ କଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ଆଉ ପାପର ବୀଜ କଣ କରିବ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଆପଣ ସେ କାମ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ଆରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପଳେଇଲି କେମିତି କଣ ଟିକେ ମାଂସ ଖାଇଦେଲି କଣ ମାନେ ଲିକର ପିଇଦେଲି ମଦ ପିଇଦେଲି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଜୀବର କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରେରିତ ହେଇଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ପୁଣି ପ୍ରେରିତ କରଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ଆସିଯିବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯାହା ବୀଜ କୂଟ ଥିବ ସେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇକରି ଆପଣ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ ମାନେ ଭଗବାନ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ କହିବେନି କି ମୁଁ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଛି ସେଇଟା ତ ମତେ ପ୍ରେରିତ କରିଦବ ମୋର କଣ ଲାଭ ହେଲା ମୋର ଲାଇଫଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏମିତି ନାହିଁ ଏବେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେ କିଛି ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି ସେ ବୀଜ କୂଟ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଟାଇପର ଯୋଉମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଆମକୁ କାହିଁ ରକ୍ଷା କଲେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ ବି ଖରାପ ଲୋକ ହଉ ଥରେ ଭିତରୁ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛାତି ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ହବ ଏଇଟା କର ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ ଥରେ କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ନ ଧରି ପକେଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତାପରେ ଆପଣ ଆରାମ ସେ ପାପ କାମ କରିଦେବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମର ମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ସନ ଅଛି ସେମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ନା ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଏ ଲୋକଟା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି କାହିଁକି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣି ପକଉଥିଲେ ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମାୟାପୁରର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମାୟାପୁରରେ ମାନେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ କୋଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ବି ନାହାନ୍ତି ଗେଟ୍ ବାଟରକୁ ସେମାନେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିବେ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ କୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦିଟା ଜନନିବାସ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଜନନିବାସ ପଙ୍କଜ ଜଣେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେଣି ଜନନିବାସ ପଙ୍କଜାଙ୍ଗିରି ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ ପଙ୍କଜାଗିରି ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜନନିବାସ ପଙ୍କଜ ଏଇଥିର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କନେକ୍ସନ ଅଛି ଆମର ବି କନେକ୍ସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଆମର କଣ ହେଇଛି କି ଟିକେ ଦର୍ପଣ ଟା ମଇଳା ହେଇଛି ତ କନେକ୍ସନ ଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହା ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଖାଲି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଖାଲି ଦର୍ପଣ ସଫା କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ବୁଝିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦର୍ପଣ ସେଇଭଳି ଭାବା ତା ମାନେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଳି ହବା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ସାଧୁ ମାନେ କଣ ବିନା ଅପରାଧରେ ଭଗବତ ସେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧର କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଳି ତ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ସାଧୁ ପ୍ରଭୃତି ଆମର ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ ଟାଇମ ରେ ଘର ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟେ କି ବୁଢୀ ଲୋକଟେ ଥାଉଛି ତାର ଆଜ୍ଞା ଇନଟ୍ୟୁସନ ପାୱାର ଥାଉଛି ସେ କହିବ ରେ ବାବୁରି ଏଇଟା ଯାନି ଆଜି ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ସେଇଟା ସତ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଇଫ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବେ
ଏବେ ଭକ୍ତ ଛାଡିକିରି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟୁଇସନ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ? ସେମାନେ ତ ପୁରା ମାନେ ସକାଳୁ ପାଇଲା ମାତ୍ର କି ଯିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ଆଉ ମାନେ ଜୀବ ମାରି ଖାଇଲା ଏଇ ଟାଇପ ର ସେଇ ସବୁ ଆଉ ପ୍ରକଟ ହବନି ନା, ମାନେ ମାନେ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏବେ ତମ ଏବ ବିଦିତ୍ୱାତି ମୃତ୍ୟୁତ ଏତି ଶ୍ଵେତା ସ୍ୱତର ଉପନିଷଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତମେବ ବିଦିତ୍ୱାତି ମୃତ୍ୟୁତ ଏତି, ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନର ଶେଷ ସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଣ, ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ନହେଲେ ମାନେ ଆମର କଣ ଜ୍ଞାନର ଶେଷ ସୀମା ହେଲା ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ପରମାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ତମ ଅହମ ଦେବମ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶମ ମୁମୂର୍ଖୁ ବେବ ସ୍ମରଣମ ଅହମ ପ୍ରପଦ୍ୟେ, ଶ୍ଵେତାସ୍ୱତ ଉପନିଷଦ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କି? ନା, ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟମ କଥା କୁହାଗଲା। ମାନେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ରଖିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହବ, ଭକ୍ତ ଜାଣିପାରିବ, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଜ୍ଞାନର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପୁରା ଅଗମ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଭଗବାନ ଅଗମ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହବନି, କାହା ପାଇଁ? ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଜଡ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବିଷ୍ଟିତମ। ବିଷ୍ଟିତମ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ନିୟାମକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ। ଏଇଟା ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଆସିବ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ। ଅନ୍ତଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଅନ୍ତଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା କୋଉ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପଢୁଛେ? 16 ନମ୍ବର ନା? କେତେ ପଢିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। 18 18 ହଁ 18 ନା? ଅନ୍ତଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତା ଜନାନାମ, ତେତ୍ରିୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟାମିକ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଏବେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। 19 ହରେ ନମ୍ବର କୃଷ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବହିରେ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ମହତ୍ତତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସବୁ ଜୀବ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ହଁ। ତାହା ହେଲା ମହତ୍ତତ୍ଵ। ଏଠି ଯୋଉ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି ତାହା କଣ ସେଇ ମହତ୍ତତ୍ଵ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆର ଡିଟେଲ ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 20 ରେ ମାତାଜୀ, ପୁରା ଡିଟେଲରେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୁଁ ତାପରେ କହୁଛି ହେଲା। ଆପଣ କୋଉଥିରେ ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 19 ହେଲା, ଇତି କ୍ଷେତ୍ରଂ ତଥା ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଚୋକ୍ତଂ ସମାସତଃ ମଦ୍ଭକ୍ତଂ ଏତଦ୍ ବିଜ୍ଞାନଂ ମଦ୍ଭାବାୟୋପପଦ୍ୟତେ। ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ର, ଶରୀର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞେୟ ଏସବୁ ବିଷୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋର ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ କଥା କିଏ ବୁଝିପାରେ? ଅଭକ୍ତ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ଭକ୍ତ ବୁଝିପାରିବ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ କହୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାଣିଲେ ତ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି? ଜଡ ଜ୍ଞାନକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଭକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ସେଇଟା ତ ମେନ୍। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ସେତେ ବଡ ଭକ୍ତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଢା ଲେଖା ଲୋକ ନ ବି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜଡ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ। କେମିତି? ଭଗବାନ ତାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣି ପକେଇବେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କାହିଁକି? ସେ ଭଗବତ ତତ୍ଵ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଧାରଣ ସରଳ ମାତାଜୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉମାନେ ବିଲକୁଲ ପାଠ ସାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବି ଆପଣ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ କରିବେ,
से माने पूरा सेटा को जहाँ कहिबे तार से माने गोटे अलगा प्रैक्टिकल हिसाब रे बतांती किंतु सेटा एकदम पूरा माने शास्त्र रो जोटा 100% नियम से एकदम ठीक रे बतांती से माने मु सेटा भाबे मने मने एमाने तो एटा बिल्कुल कि कोनसी शास्त्र श्लोक तो पढु नांदी किम जानले भगवान तांको माने जणाई दियंची प्रत्येक जिंस से माने जानी तांती माने कोटा करिया कथा न करिया कथा भक्ति रे बुझी पाले तो ये ज्ञानटा आम पई दरकार एटा भगवान को प्रेम बुद्धि पई सहायक अटे ज्ञाता ज्ञान और यार जानिबार विधि ए सब को एकत्र कले याकू विज्ञान कहा जाए तो एटा को सेति में शिल प्रभुपादकर गोटे पुस्तक अछि कृष्ण विज्ञान तो ब्रह्मवादी माने कहती जे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ए सब अंतिम स्तर रे एक हो जाती एटा किंतु भूल आमे एटा केते बेले भी मानिबा नाही केते बेले भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एक ही जिबे नाही जीव परमात्मा और प्रकृति तीनटा जाक अलगा अलगा स्थिति अछि केते बेले भी से माने एक हेबे नाही वैष्णवान धारा रे कोन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान रो अंतिम विषय है भगवान श्रीकृष्ण को जानिबा तो प्रकृत ज्ञान जदि किए पचारला आपन को आपन तो पढ़िले 13 नंबर अध्याय प्रकृत ज्ञान कोन ना भगवान श्रीकृष्ण होउचंती प्रकृत ज्ञान माने जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास एटा होची प्रकृत ज्ञान मद भक्त जो शब्दटा भगवान एटी कराला इस श्लोक रे भगवान कहउचंती केवल केवल मोर भक्ति द्वारा मोर भक्त बुझी पारे मोर भाव को प्राप्त हुए आपण अन्य कोनोसी अष्टांग योग आउ आपण कर्म योग ए सब रे आपण एटा बुझी परिबे नाही एबे जोटा गुणवती माताजी पचारले सेटा आसीबो एना श्लोक 20 रु 26 एबे कोन एबे पर्यंत हमें ज्ञेय विषय रे पढिले प्रथमे हमें कोन पढितिले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आपण एटा मने रखंतु मु एटा बारंबार कहूची क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आमे बुझी सारले क्षेत्र होची शरीर 24 टा तत्पर समन्वित ए जड़ शरीर सेटा होची क्षेत्रज्ञ सॉरी क्षेत्र शरीर जोटा क्षेत्रज्ञ दी जण गोटे होची आत्मा परम क्षेत्रज्ञ होची परमात्मा एटा आमे जानि सारले तापरे ज्ञेय वस्तुटा जानिले जानिबाटा कोन ना आमे कहिले जे ए आत्मा विषय को आमे नॉलेज पाइले आ परमात्मा एटा दी जण जाको ज्ञेय वस्तु एबे पुणी कोन 20 रु 26 पर्यंत एबे भगवान कोन कहिबे प्रकृति और पुरुष विषय वर्णना करेंगे बुझिपारे क्लियरली आपण एटा बुझंतु प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनापि उद्भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृते संभवान भूत प्रकृति एवं जीवगण ए उभय अनादि अटंती एक कथा बुझियाकू पड़िबो सेमानंकर विकार बा रूपांतर एवं भूत प्रकृतिर त्रिगुण ए सबु भूत प्रकृतिरु जात भूत प्रकृति जात बोली कहगला पूर्व श्लोक मानक भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तो सब कहीदे बर्तमान अर्जुन आउ जोटा पचारे सेटा होची प्रकृति पुरुष भगवान तांको ठारू विमुख होइतबा जीव को भगवत प्राप्ति करया पई कोन करंती बारंबार सृष्टि रचना करंती शिल प्रभुपाद तात्पर्य लिखुचंती कोन पई सृष्टि रचना होची कोन दरकार पड़ला भगवान को कोनोसी इच्छा नहीं सृष्टि रचना करया पई कहीं जीव को पुणी गोटे चांस देवा चाहते भगवत प्राप्ति पाई आमे कहि परिबानी जे भगवान कर माने एटा गोटे काम हैला कि कोन एटा नहीं भगवान कृपा करिया पई बारंबार सृष्टि रचना करछन अच्छा भगवान कर तीनटा मुख्य शक्ति अछि से तीनटा मुख्य शक्ति कोन भगवान कर अनंत शक्ति भितर तीनटा मुख्य शक्ति अछि के कहि परिबे कोन जोटा कि आह्लादिनी शक्ति बहिरंगा बा तटस्थ शक्ति एटा ही परिबो अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ आज्ञा आज्ञा हाँ सेटा तार फर्दर पार्ट प्रथम तीनटा आपण तीनटे भाग केमती करिवे अंतरंगा बहिरंगा आउ गोटे होची बहिरंगा आ गोटे होची तटस्थ तो एई जो अंतरंगा शक्ति रे आपण जोटा कहले सेटा आसीबो अंतरंगा शक्ति रे कंफ्यूजन हेबेनी अंतरंगा शक्ति रे आउ दीटा ना भी अछि गोटे होची पराशक्ति आ गोटे होची स्वरूप शक्ति अंतरंगा रो तीनटा फर्दर भाग कराइछि कोन संधिनी संबित आउ आह्लादिनी आपण जोटा कहले प्रभु तो एई जो संधिनी शक्ति एटा कोन एटा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जोटा त्रिपाद विभूति आमे पूर्व क्लास रे आमे एटा करथिले त्रिपाद विभूति हला असंख्य वैकुंठ लोक गोलक धाम ए सब होची त्रिपाद विभूति रे जीवो सेटा को कहा जाउची चिदाकाश रे जोटा अछि
ସେଇଟା ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ସବୁ। ସେଇ ସବୁଥିର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାଟା କିମ୍ବା ତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ପାଳନ, ସେଇଟା କୋଉ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି। ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ ବୁଝନ୍ତୁ? ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କାରଣ, ସେଇଟା। ଆଉ ତାର ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କାରଣ ହେଲେ ତ୍ରିପାଦ ବିଭୂତି, ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଏକପାଦ ବିଭୂତିର ବି ତାର ବି ମାନେ କାରଣ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତିରୁ ପୁଣି ଆସିକିରି ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଆସିବ, ଯୋଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ବି ହବ। ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହବ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଟା ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଧାମ ପରିକର ସେଇ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକଟ କରେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ଅନେକ ସବୁ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅବତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରକଟର କାରଣ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାପା ମା, ତାଙ୍କର ଆସବାସ ପତ୍ର ଖଟ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ହଉଛି। ତ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ତାର ଯେମିତି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ, ସେମିତି ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ବଳରାମ ଜି ତାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହେଲା। ଭଗବାନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜଣେଇଲେ। ବା ବଳରାମ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଳରାମ ଦି ଜଣ ଏକା କଥା। ତ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ଗଲା ପରେ ହଉଛି ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି। ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିଟା କଣ? ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଡ ଆଇ ଭ୍ୟୁ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ଡ ଆଇ ଭ୍ୟୁ ଟା କଣ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିରେ କଣ କଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଗୋଲକ ଧାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ସେଇ ଗୋଲକ ଧାମରେ ଯାହା ଯାହା ବସ୍ତୁ ସବୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ତ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲୀଳାର ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ତାପରେ କଣ କଲା, ଏଇ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ତାପରେ କଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଶକ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ ନିଜେ ବି ଜାଣିଲେ, ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ଜାଣିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ମା ଯଶୋଦା ପ୍ରକଟ ତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଯଶୋଦା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପୁଅ, କାହ୍ନା ହଉଛି ମୋର ପୁଅ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ରିଲେସନ ର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ସେ କିଏ ଦେଲା, କୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଲା? ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ହିସାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନେ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଜଣାଏ, ସେଟା ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ରିଲେସନ, ଏଇଟା ଆପଣ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଅଛି, ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି, ଏଇଟା କିଏ ଦଉଛି? ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରିଲେସନ ନାହିଁ, ଆପଣ କଣ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଆପଣ ଜାଣିପାରିବା କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ। ତାପରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରବେଶ ସିନା କରିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନି। ଆପଣ ଜାଣିବି ଗଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ, ସେ ଆନନ୍ଦଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କହିବା ଆଗରୁ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଠି ଯେମିତି ବଳରାମ ହେଡ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତିର, ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିର କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲା? ଏଇଟାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଟା ସବୁ ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରାହବ, ସେଇ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ। ଯେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ କଣ ହୁଏ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ, ଯୋଉ ବି ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା କଥା ଆସିଲା, ସେଥିରେ ମାନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେଠି ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ବୁଝିଲେ? ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡି ହେଇଯିବ, ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ଲସ ସମ୍ବିତ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ ହବ। ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ଲସ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ। ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉଟା ହେଲା, ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ପ୍ରଥମ ତ ଗୋଲକ ଧାମ ରହିଗଲା। ସେ ଗୋଲକ ଧାମର ପୁଣି ତିନିଟା ଭାଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ମଥୁରା, ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁରୀ, ନବଦ୍ୱୀପ, ଦ୍ୱାରକା, ଏଇ ସବୁ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଲେଭେଲର ସେଇଟା ଆସିଗଲା।
तापरे अयोध्या पळे आसिला तापरे आपण कोन हैला एटा एटा गोलकधाम रो पार्ट हे गेला एटा तीन भाग करा गेला बुझी पाले गोलकधाम को तापरे छाड़ी दियंतु ता तळको हरिधाम कहा जाय हरिधाम माने कोन माने ए सृष्टि को तीन भाग करा हैला प्रथमटा होउची गोलकधाम द्वितीयटा से गोलकधाम तळे आसीबो हरिधाम ए हरिधाम आउ गोलकधाम मिसेगिरी आपण गोटे एटा को कहंतु वैकुंठ धाम बा हरिधाम कहंतु द्वितीय पार्ट आसीबो महेश धाम आ तृतीय पार्ट आसीबो देवी धाम माने सृष्टि को को तीनटा रे भाग करा गला तीनटा गोटे बुझिले गोटे गोलकधाम गोटे ହେଲା ହରି ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହେଶ ଧାମ ବା ଦେବୀ ଧାମ। ना ना प्रभु जी मु सेटा टिके कंफ्यूजन हे गेला मु एसे आउ थरे कहूची मु ही कंफ्यूजन करली आपण मानकु देखंतु गोलक धाम आ वैकुंठ ए सबु को मिसे की आपण गोटे नियंतु हरि धाम नियंतु हैला एटा गोटे पार्ट एटा चित जगत हे गेला मझिरे चित जगत आ जड़ जगत को हमें देवी धाम कहूची देवी धाम रे कोन कोन आसीबो ए ब्रह्मा माने ए ब्रह्मांड जो ब्रह्म अंडटा भगवान को देहरु बाहला सेटा देवी धाम भीतरे आसिला सेतिरे सत्य लोक तप लोक जन लोक मोहर लोक स्वर्ग लोक भूर भुवर स्वह एटा अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल आ पाताल एटा कोन हे गेला देवी धाम हे गेला एटा आपण बुझी पारले आ ऊपर को आ मझिरे जोटा रहला सेटा होची महेश धाम ये महेश धाम टा तार दीटा पार्ट अछि सेटा होची सदासी शिव लोक जोड़ा ब्रह्म ज्योति आड़ को अछि सेटा उज्जवल एरिया सेटा सदाशिव लोक तार अर्धेक पर्सन हेउची महाकाल अंधकार लोक सेटा बुझी पारले तो एई जो महाकाल रे एडी कोन एटा शिवजी रहंती आ ऊपरे सदाशिव रहंती एबे मु आपन कहबी सदाशिव और शिवजी भीतर पार्थक्य कोन तो बिरजा नदी जोटा सेटा आध्यात्मिक और जड़ जगत मझिरे अछि ए बिरजा नदीर सृष्टि ऊपर बहुत कथा कहा जायछि गोटे जगह लिखा है जे बिरजा होचंती गोटे गोपी जहां प्रति भगवान कृष्ण आकृष्ट हो गले आकृष्ट हे जीवा समय से टाइम रे राधा रानी उपस्थित हे गले तो से जगह रे माने राधा रानी क्रोधान्वित हेगिरी कोन करचंती अभिशाप देचंती तापर से कोन हेचंती से गोपी बिरजा नदी हे जायचंती कारण सागर आउ गोटे जगह कहा जे एई महाविष्णु तांकर झाड़ू माने ए कारण सागरटा ए बिरजा नदी सृष्टि हेची आउ गोटे जगह कहा जे ए जो वेद भगवान जो मूर्तिमंत वेद तांकर झाड़ू एटा हेची से जहाँ भी हो कौन सीटा भूल न शास्त्र रे जोटा लेखा हेची आपण जानी पकेबे तार गोटे विराट बड़ कारण अछि कौन सीटा भूल न मिछ न सबु 100% सत आपण एटा जानिबे सेटा कोन कोन पई केते बेले कहा जायछि सेटा हमें जेतेले भगवान चाहिए भविष्य रे हमें बुझिवा आमे आज गोटे ज्ञान पाई पारले नै ता अर्थ नै जे हमें भविष्य रे से ज्ञान पाई परिबा नै ए तीनटा कोन पई कराइछि तार भी कारण अछि एबे आमे सेथिरे जीवा नै तापरे ए बिरजा नदी रे आपण माने कोन जानि चंदी मु सेदिन कहिदिली कारण दकसाई विष्णु सेठी स्वयं करथांती आ सेठी महाकाल धाम महत्त्व भी थाए सेठी गोटे बादल हिसाब रे थाए ब्रह्मज्योति तळकू आ एठी माया देवी आ रमा देवी थांती रमा प्रभुजी देवी हरे कृष्ण वॉइस आपण को ब्रेक होची ना मोर दिस प्रॉब्लम वॉइस टा मत सुबुनी क्लियर अच्छा मु एथिरे कहली प्रभुजी ए बिरजा नदी ए पोर्शन रे ए जो चीज जगत आउ जो जड़ जगत मझिरे को विभूति माने सब अछंती ना एथिरे आपणकर महाविष्णु रहिले माने कारण तकसाई विष्णु रहिले गोटे जगह पढ़िले 8टा भुजा अष्टभुजा से कारण दकसाई विष्णु आउ अलगा कौन सी विष्णु आपण अष्टभुजा देखिबे साउथ इंडिया रे गोटे जगह रे भगवान विष्णु को अष्टभुजा रूप रे पूजा करा होची से हुचंती ए कारण दकसाई विष्णु एटा मु पढ़ली गोटे जगह तापरे देखंतु ए महाविष्णु को छाडी आउ किए सेठी रहिले आपण सेठी रहिले आपनकर माया देवी आउ हरे कृष्ण प्रभु सुभिलानि मते 2 मिनिट कोन काउन का सुबिछु कि मते सुबि नै 2 मिनिट प्रभुजी आपणकर भएस किछि प्रभुजी गडबड आपनकर समस्या कोन अछि देखंतु मते तो क्लियर सुबुची प्रभुजी का भएस ने प्रभुजी आपण ना आपणकर वीडियो मझि मझि रे केमति उटे पॉज होला पर कहि जाउछि प्रभुजी आपण वीडियो बंद कर दियंतु प्रभुजी सुबा जीवो आ तो एमिति ही गला कि महा ए भीतर आमे जानि पारले जे सेथिरे महाविष्णु रहिले महाविष्णु सांग को आउ की रहिले
जेहेतु महाकाल धाम अच्छी शिवजी रहिले ता उपरकू सदाशिव यही सब जिनस सेठी माया देवी और रमा देवी रहिले। एबे देखंतु एई जो महाविष्णु का लोमक ऊपर जो ब्रह्मांड बाहलानी ताको जो हिरण्य गर्भ कहला, हिरण्य गर्भ माने कौन? हिरण्य माने सुना स्वर्ण। ये स्वर्ण अंडा सब जो बाहला, ये स्वर्ण अंडा गोटे स्वर्ण अंडार आकारटा केते जानछन्ती आपण? तार परिधि जो बाहला माने गोटे ब्रह्मांड जहाँ भीतर आमे रहूछु ता विषय आमे जानिया कहीं नाही। तो सेटा जानंतु तार आकारटा केते? 44 क्वाड्रिलियन, 444 ट्रिलियन आ 444 बिलियन माइल्स। आकु सरल भाषा जदि बुझेयाकू कहिबी, आपण 44 लिखिबे, सेथिरे आपण 14टा शून्य पकेइबे, तापरे आपण 444 लिखिबे, सेथिरे आपण 12टा शून्य पकेइबे, आउ तापरे पुनी 444 लिखिबे और 9टा शून्य पकेइबे। जेते संख्या बाहरिबो सेटा हेगला माइल्स। पुनी गोटे माइल केते किलोमीटर? 8 किलोमीटर ना केते ना 2.5 किलोमीटर। जेते माने एटा एते बड़ संख्या, एते बड़ विराट परिधि होची से ब्रह्मांड। आम शास्त्र रे माने केते क्लियरली वर्णना कराइछि। तो यार भीतरी अधा पर्सन को जेते बेले आपण पळे आसीबे, माने सेई जो ब्रह्मांडर जो परिधि सेठू जदि आपण एते दूर को पळे आसीबे मझी को, सेटा होची आपणकर माने 22 क्वाड्रिलियन, 222 बिलियन, 222 ट्रिलियन और 200 बिलियन माइल्स तळक को जदि आसीबे, सेटा होचंदी माने गर्भोदक साहे विष्णु से अधा को पळे आसंदी। आ सेठी तांको झाळ रे जो गर्भोदक जल हुए से जल उपरे से सुअंती। बुझी पारले? एटा बहुत अचिंत्य वस्तु। आपण खाली थरे थरे सुनी जानतु, एटा आपण मने रखिया दरकार नहीं कि किछि एटा करियार नहीं। खाली मु जस्ट मु कहली आपण सुनी जानतु। ए जो भीतर गर्भोदक साई विष्णु जो पळे आसीबे, तांकर जो माने तांकर नाभिरु जो नाळटा बाहरिबो, नाडटा पद्मनाड, सेई नाडरे जो सृष्टिटा हबो सेटा होची 4 बिलियन माइल्स माने 50 कोटी किलोमीटर। सेइथरे 14 लोक अछि। से 14 लोक कथा मु कहली, आउ कहया दरकार नहीं। तळ अतळ बितळ भूर्भुव स्वः ब्रह्माजी पर्यंत। तो एबे देखंतु ब्रह्माजी पद्म कमल को आसी गेले। से पद्म कमल, ब्रह्माजी पद्म कमल रे बसचंदी, आपण से चित्र समस्त देखिचंदी। तो कौन से पद्म कमल रे कौन भगवान जी बसचंदी, माने ता अर्थ कौन? ता अर्थ होची से पद्म नाड़टा गोटे लोक, ब्रह्म लोक। जेमती गोलक धाम गोटे पद्म सदृश, सेमती पद्म सदृश से लोक ब्रह्म लोक सेठी बसचंती। नहले कौन पवन बहिला ब्रह्मा गली पड़ले पद्मरु, एमती भाबिबे नाही। सेटा गोटे तांकर गोटे लोक, जेमती विराट लोक, सेटा ब्रह्म लोक। बुझी पारले? तो सेई ता ऊपर को जेते बेले आपण जिबे ना, सेठी कौन हबो? सेई ब्रह्मलोक ऊपर को जिबे 7टा परस्त अछि। बुझी पारले? से 7टा परस्त आपण माने टिके बुझी पारचंती कि नै किछि उडे कहंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुई लास्ट 5 मिनिट किछि सुभिलानी मते। लास्ट मु क्लास रो लेफ्ट हेइतले, किछि सुभिलानी मते 5 मिनिट ला 40 रु मते कि सुभि नथला ऑडियो। माने मोर होय मु खाली एती कहली जे प्रभु जी एटा जो हैला ना, ए जो ब्रह्मांडर मु साइज कहली, ब्रह्मांड मझी मझी रे हमर ए माने ए जो आमे जो छोट ब्रह्मांड रे रहउछु सेटा 50 कोटी माइल कहली, 4 बिलियन माइल 50 कोटी किलोमीटर कहली। से जो ब्रह्मा जोठी ए छोट ब्रह्मांड सरीब ता ऊपर को 7टा परस्त अछि। से परस्त माटीर, जलर, अग्निर, वायुर, आकाशर, अहंकार और महतत्वर। माताजी जो पचारे जे महतत्वटा कौन, ये महतत्वटा हूँ से प्रधान रु जो आसी। ये जो 7टा परस्त गोटे रु आर जनक 10 गुण बड़। माने जो 40 बिलियन माइल्स जदि भूमंडल, ताठू माटीर परस्त 40 बिलियन, जलर 400, अग्निर 4000, वायुर 40,000, आकाशर एमती 10 गुण करेंगे 400 ट्रिलियन, अहंकार 4000 ट्रिलियन और महतत्वर परस्त 40 क्वाड्रिलियन माइल्स। एमिति 7टा परस्त जेते बेले रहिबो ब्रह्मांक ऊपर रहिला, ताहेले एटा गोटे ब्रह्मांड हो गेला। से ब्रह्मांड भितरे आमे रहुची। तो एई जो परस्त मानक पई ब्रह्मज्योति भीतर को प्रवेश करि पारे नाही। बुझी पारले? एटा कहली एतरे विशेष जीवानी आपण मान को एटा कहिबार कारण हैला, आपण एटा माने निजे स्टडी करिया को पड़िबो। मु समस्त कहूची
जे आपण कौन करेंगे गोलोक चाट आपण खोजिबे आर वीडियो खोजिबे गोलोक चाट शुणिबे एटा आपण निजे स्टडी कर आ ऊपर 7-8 क्लास नेବାକୁ पड़िबो एटा एते विस्तृत जिंस कि जेहेतु आमे क्षेत्रज्ञ क्षेत्र कथा पढुचे 13 नंबर अध्याय रे शिल प्रभुपाद ए प्रकृति पुरुष विषय रे लिखिचंती आमे टिके एटा टिके छुईकी गले एथि आमे बेसी जानी माने आउ करिया कथा नो अच्छा ये जो ब्रह्मज्योति जो अच्छी ना ये ब्रह्मज्योति कौन जानते एटा हूँ सृष्टि पूर्व एक बहुश्याम यार अर्थ सृष्टि पूर्व भगवान एक थिले से स्व इच्छारु अनेक हेले ये से केमिति विस्तार कले निजर अंश जीव रूप में असंख्य विस्तार कले ये जो जीव माने छोट छोट जीव माने जो लाइट स्पार्कल नहीं से सबु जमा होकर ब्रह्मज्योति हुअंती ये जो ब्रह्मज्योति आमे जो कहूँ एटा कौन एटा अनेक सूक्ष्म सूक्ष्म जीव सब जमा होकर तो ब्रह्मज्योति होती प्रेमावतार प्रभु शुभा जाउची तो आपन को तो ये ब्रह्मज्योति अनेक जीव अच्छा जो मानकर आध्यात्मिक शरीर नहीं कि भौतिक शरीर भी नहीं से आम वैष्णव माने कौन यहाँ केबे भी ब्रह्मलीन होगापी चाहती ना आपण छोट कीटटे भी जदि होती आप चांस अच्छी जे पुणी आपण माने पर्यायक्रमे जाकि मनीष जन्म पाई भगवान भक्ति करेंगे भगवान आप नरक अच्छा भगवान आपण किसी गोटे भावुं कि माने नरकरू एम केमी रक्षा करी मु माने विभिन्न अवतार नहीं मोर कथा को प्रचार करा रक्षा करी ये भगवान अंडर रे रहिले कृपा दृष्टि रहिले किंतु ये जो ब्रह्मज्योति को जो माने पलाउछंती से माने कौन आध्यात्मिक शरीर पाइले कि माने जड़ शरीर पाइले तो ये माने कौन भगवान कहले जे जथा माम प्रपद्यते से माने भगवान को मानिलेनी से माने सेथिबे सेठी जाइछंती भगवान भी तांको छाड़ी देइछंती हाथ छड़ा कर देइछंती आपण एटा भाबंतु भगवान को हाथ छड़ा हो जिबाटा भलो जिंस कि आपनकर कोनसी भलो गति रही पाला नाही बुझी पाले तो ये निर्विशेष ब्रह्मवादी और मायावादी माने ए माने भगवान को व्यक्तित्व स्वरूप को मानती नहीं सेथिपई ए माने भगवान को से नियम जे जथा माम प्रपद्यन्ते से नियम हिसाब भगवान भी तांको हाथ छड़ा कर दियंती आ सेथिपई से माने सबुदिन पई सेठी पड़ी रही तांती तांकर कोनोसी माने भलो कैवल्य मुक्ति बा ब्रह्मज्योति रे विलीन होइबाकू नरक ठारू भी घृण्य बोली कहा जायछि सेथिपई कहा जायछि चैतन्य चरितामृत रे जे आमे तांकोटू कोनोसी कथा सुनिबा नाही बुझी पारले तापरे ये जो महाकाल धाम रे शिव धाम कथा जो मु कहली ये जो सदाशिव किए आ महाकाल किए एटा टिके खाली सुनी दियंतु ये जो शिवजी जे जे माने ये जो जीव मान को जो माने कहंती ना मु माने बर दे देली तापरे से राक्षसटा तांको मारिया पई पळे आसिला सेटा होचंती महाकाल र शिवजी सेटा विष्णु रूप नुह आ ये जो सदाशिव होचंती से होचंती विष्णु रूप ये शिवजीटा होचंती गोटे केमिति तांकर से होचंती मु आपन बतौची तांकर केमिति हबो जे वैष्णवानाम यथा शंभुर अर्थ जे ए जो माने कहा गला सेटा सदाशिव को पई कहला सदाशिव जे धाम रक्षक जे आपण देखि दिबे जो रामेश्वरम जे जो अछंती से होचंती सदाशिव से भगवान कर भक्ति रिलेटेड जेते सब शिवंकर विग्रह सेटा होचंती सदाशिव आ जो माने शैव माने जहां को पूजा करती महाकाल धाम निवासी से शिवजी अद्वैत आचार्य किए से होचंती आपनकर अद्वैत सदाशिव आचार्य होचंती आपनकर विष्णु बा सदाशिव सदाशिव बुझी पारले एबे प्रश्न हैला ब्रह्मा को क्रोधरु जो उत्पन्न हेले रुद्र से किए आमे तो सदाशिव और शिवजी महाकाल धाम रे एटा कले एबे पुनी ब्रह्मा जो उत्पन्न हेले से किए ने से होचंती महाकाल रूप महाकाल हाँ रूप हाँ से तांकर से फर्दर एटा बुझी पारले तो ये सब जिन सरला आमर एटा आमे विशेष आकु जीवानी एबे श्लोक नंबर 21 को जीवा एटा आपन कहबार तात्पर्य है आपण सृष्टि विषय रे किछि जानि थांतु श्लोक 21 रे देखंतु कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषं सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते ये एठारे जीव और प्रकृतिर भिन्न भिन्न कार्य को वर्णना करा जायछि ये कार्यटा कौन ये शरीर आ कारणटा होची इंद्रिय माने ज्ञान प्राप्ति और कर्म करबा पे जो इंद्रिय आवश्यक सेटा को कारण बोली कहा जायछि देखंतु ए जो एटा होची डिफिकल्ट पोर्शन 13 नंबर अध्याय जो हम पढुछु आपण एटा धैर्य देकी सुनिया को पड़िबा आपण को तो कार्य शरीर और कारण इंद्रिय एमानकर हेतुटा की
ए हेतुटा जहाटू एमाने सब आसीचंती ताकू प्रकृति कहा जाए बुझी पाले को प्रकृति जो प्रकृति प्रधान जो आमे कले जोड़ा ए ब्रह्मांड लास्ट परस्त जोड़ा कहले सेठू एटा आसीची अव्यक्त अवस्था ता होची आपणकर कारण आउ व्यक्त अवस्था कार्य एटा कहा गला तो समस्त सुख दुखर कारण सेटा किए सेटा जीव निजे अटे कहीं यार तो कौन माने एटा नहीं प्रकृति जोटा है जीव ही सब आसक्त होकर कौन करुच्ची तार सुख दुखर कारण तो ये जो विकृति कथा कहुई से विकारटा जीव निजे सृष्टि करिछि जो सुख आ जीव एटा केमती पाउची जीव तार गत जन्मर कामना आ कर्मफल जो सुखी हुए कि दुखी हुए जीवर कामना और कर्मफल अनुजाई कौन होची भूत प्रकृति जीव को विभिन्न शरीर प्रदान करुच्ची बुझिपारे आ यही प्रकार शरीर पाई जीव सुखी आ दुखी होची जीव शरीर भितर आबाद्य जेतेबेले हेई जाउची कौन हेउची से प्रकृति नियंत्रण में पळे आछी देखंतु एथिरे गोटे इंपोर्टेंट जिंस बुझंतु आपण जेतेबेले कुकुर शरीर को प्रवेश करि जिवे सेथिरे कौन हबो कुकुर भलिया आपण आत्मा आचरण हेले भी करिवे आपण कुकुर भलिया आपण व्यवहार करिवे आमे मनीष शरीर रे अच्छु बोली कि आमे एटा आमे मनीष शरीर रो काम होची आमे भगवान को बुझिबा बा तांको विषय रे ज्ञान आहरण करिबा अलगा शरीर रे नुह ता अर्थ कोन आपण शरीर रो गोटे नियम अछि प्रकृति रो भी तार गोटे नियम अछि जीव तत्वटा प्रकृति तत्वठु बड़ हेले भी से कौन होची प्रकृति रो नियम रे बांधी ही जाउची तो ए शरीर हिसाब रे तापरे से व्यवहार करिया पई लागुची बुझि पाले एबे एथिरे गोटे माने गोटे उदाहरण आपण देखिबे थरे कोन होईची गोटे इंद्र को थरे कोन होईची तांको अभिशाप मिलला रु तांको अभिशाप मिलला जे से घुसुरी जन्म पांतो तो घुसुरी जन्म पाई गेले घुसुरी जन्म हेई गेला रु कोन करले से बहुत माई घुसुरी मानक संगे रही कि से तांको संगे जीवन काल अतिपात कले से कोन कले घुसुरी कोठी रहे बिस्टारे कादुरे रहे से बहुत कादुओ खराब जिनस खाई किए से इंद्र जी घुसुरी शरीर पाई जेतेबेले से इंद्रंकर तांकर जो अभिशाप समय जेतेबेले सरी गला तेबेले ब्रह्माजी आसिकी कहउचंती जे चलो तमे पुणी स्वर्ग लोक को जीव से घुसुरीटा किंतु कोन देखंतु घुसुरीटी कहला मु जीविनी कहला भगवान ब्रह्मा तापरे ताको पचारले काई पई जीवनी आपण भाभी पारंती घुसुरी कोन कथा कहै कहबो नाही ब्रह्मा जेतेबेले प्रकट हेई जिवे कोनोसी जीव संगे आत्मा जीवात्मा अछि ना घुसुरी भितरे ता संगे कथावार्ता करि पारिबे तो से घुसुरी तापरे कोन कहला नाही मु जीविनी काई कि सेठरे माई घुसुरी नाहंती स्वर्ग रे तो ब्रह्मा अचंबित हो गले माने एथिर देखंतु जो शरीर आपण पाइबे से शरीर रो व्यवहार आपनकर हेई जिवो तापरे ब्रह्मा ताकू ज्ञान देवा पाई माई घुसुरी छुआ मान को मारिवारु तापरे से इंद्र तापरे तांको संगे जाइचंती एडा होची हम शास्त्र रे स्टोरी अछि माने आपण शरीरस्थ आत्मा प्रकृति संगे जेतेबेले भीतर को मिसी माने भीतर को जेतेबेले आत्माटा पळे आउची से शरीर हिसाब रे ताकू चालियाकू पडुची किंतु सेथुर रक्षा केमती पाइबे पुणी आपण भगवत ज्ञान माध्यम रे सेथुर रक्षा पाई परिबे बुझी पाले श्लोक नंबर 22 रे कोन कहला गला आपण देखंतु श्लोक नंबर 22 रे कहला पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्योनि जन्मसु एही प्रकार सद असद जोनि जन्मसु एही प्रकार जीव प्रकृतिर त्रिगुण को उपभोग करी भूत प्रकृति रे जीवन यापन करे भूत प्रकृतिर संस्पर्श रे आसुथिबा जो एपरी हुए तेणु से भल मंद और विभिन्न जीव जोनि प्राप्त हुए हरे कृष्ण प्रभु एटा बोधे कहला गला मनुष्य सत माने जोटा कि भल देवता देव जन्मे मनुष्य जन्मे असत माने ए जो इतर जोनि बोधे कह जायछि आ सेटा के पेरेगी हाँ सद असद जोनि माने मु आपन कहिबे जे आमे हमर जो कर्म हिसाब रे आमे शरीर पाइले कर्म हिसाब रे तापरे हमर कोन होची जदि आपण भल कर्म खराब कर्म जो मिश्रित हेकरी अछि ताहले आपण मनुष्य जन्म पाउचंती जदि आपणकर भल कर्म बेसी रहउची देवता शरीर पाउचंती आउ जदि आपण खराब कर्म बेसी रहउची सेटा तळ जोनि पाउचंती तो एटा जो ऊपर तळ जोटा एटा को माने कहा जायछि खराब काम रे आपण तळ जोनि पाइबे
କୁକୁର ଶୁକ୍ର ଯୋନି ପାଇବେ, ଭଲ କାମରେ ଆପଣ ଦେବତା ଯୋନି ପାଇବେ। ଜୀବ ଭୋକ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ପୃହା କରୁଛି। ସେଇ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ପୃହା କରିଥିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର କି ନାହିଁ? କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛା କଲା ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ତାକୁ ଆଶ୍ରୟଟା କିଏ ଦେଲା? ପ୍ରକୃତି ଦେଲା। ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଦେହ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଭୋଗ କଲେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ସେ ଦେହ ଭିତରେ ଦିଟା ଜିନିଷ କଣ ରହିଲା? ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଲା, ଆଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବି ଦେଲା। ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମରୁ, ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଳିଲା, ଶରୀର ମିଳିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଲା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବି ପାଇଲା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ମାନେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଲେ ଏଇଟା ହବନି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜେ କହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ଶରୀର କେମିତି ମିଳିଲା? ଆପଣ କିଛି କିଛି ଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡୁ କିଛି କିଛି ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଲେ ହବନି, ଆପଣ 2-4 ଲାଇନ ଲେଖା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କଣ ବୁଝିଲେ। ତେରା ଏ ପ୍ରକୃତି କିଏ, ପୁରୁଷ କିଏ, କଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରେମାବତାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କୁ କହିବେ, ଅନ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତୁ। କିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ୍ ହରେ କରି କୃଷ୍ଣ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ମିଳେ। ହଁ ମାଦି ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ମିଳୁଛି, ସେଇ ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାଟା କଣ କରୁଛି? ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କିଏ? ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେଇଟା ଆସିଲା ପ୍ରଧାନରୁ ଆସିଲା, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରଧାନରୁ ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇଟା ଭୋଗ କଲେ। ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ମାତାଜୀ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କାମନା ମାନେ ହଁ କର୍ମଫଳ ତା ହଁ ଆଉ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମ ଶରୀର ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମିଳେ, ଆମର ଯୋଉ କାମନା ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ନେଇକି ହଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସେଇ ହିସାବ କର୍ମ ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶରୀରଟେ ପାଇଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ସେ ଶରୀରଟା ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି କଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶରୀରଟା ଦେଲେ। କି କାହିଁକି? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃପା ନ କରିବେ ସେ କଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିବ। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର କେବେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବନି, ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଃଖମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ମହାବିଷ୍ଣୁ କଣ କଲେ? ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଲେ। ତ ସେଇ ଶରୀର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେ ପ୍ରକୃତି ମହତ୍ତତ୍ଵରୁ ଆସିଲା। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଜୀବ ନିତ୍ୟ, ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକୃତି ବି ନିତ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆସେ। ପ୍ରକୃତି ହଁ ହଁ। ଏଇ ପ୍ରକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କାହିଁ ଜୀବ ତ ତଟସ୍ଥ ରହୁଛି ନା, ସେ ଭଗବାନ ଆଡକୁ ନ ଯାଇକି, କାହିଁ ଜୀବ ଦି ପ୍ରକାର ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆଉ ନିତ୍ୟ ବଦ୍ଧ। ତ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଚଏସ୍ ଦିଆଗଲା, ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ନା, ଆମେ ଚଏସ୍ କଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗିବା, ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ହେବା। ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଆମେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଏତେ କୃପାଳୁ ଯେ ସେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଯିଏ କି ମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନରୁ କଣ କଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିରୁ କଣ କଲେ? ଏଇ ଜଡ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଜଡ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଲା? ଏଇ ଶରୀର ଆସିଲା, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବାରୁ କଣ କଲା? ସେ ଆତ୍ମାଟା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲା। କଣ ମିଳିଲା ତାକୁ? ଗୋଟେ ତାକୁ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲା, କ୍ଷେତ୍ର ମିଳିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଟକ କରୁଛେ କି ନାଇଁ, ସେଇ ନାଟକରେ ଯୋଉ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଦରକାର କି ନାଇଁ? ସେ ଷ୍ଟେଜଟା ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଲେ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଆମର କଣ ରହୁଛି ନା ଏଇ 24 ତତ୍ଵ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ 24 ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଲେ, ମାନେ ଜଡ ତତ୍ଵ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ଵ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ
आउ पुणी अनेक वस्तु सृष्टि कला पुणी से माया आपण केते जिंस केते फल मूल खाइबा जिंस केते कोन सृष्टि कला से जिंस सब आमे भोग करिवा पई पाइले तो एबे क्षेत्र सृष्टि होला क्षेत्रज्ञ भी महाविष्णुकर जो दृष्टि थिला से भितरे से क्षेत्रज्ञ माने जीव थिला सेही महाविष्णु पुणी क्षीरदिक से विष्णु हिसाब रे से भी तापरे कोन कले जीवर बंधु हिकी आसिले बुझी पारुचंती ना बुझी पारु नांती कहंतु प्रभु से बुझे होती से जीव से जीव क्षेत्रज्ञ से आसिला तार बंधु क्षीरोदक साई विष्णु से आसिले आउ तापरे क्षेत्र गोटे शरीर गोटे भी 24 तत्पर मिलिला माने केते कृपा भगवान कर देखंतु आमे इच्छा कले भोग करिया पई आम पई एते व्यवस्था कर देले तापरे कोन कले खाली व्यवस्था करिकि तापरे भोग कले आ कर्म फल पाइले तापरे पुणी गुरु को पठेले ना ये भोग केते पर्यंत करिवो करी करी गोटे दिन से विरक्त हेई जीवो सेते बेले कोन करिवे भगवान गुरु रूप रे तापरे हमहु ज्ञान देबे आउ एई जो शरीर बेड बार्गेन जोटा शिल प्रभुपाद कहिसंती एई शरीर माध्यम रे तापरे आमे कोन करिवा ज्ञान प्राप्त हेगिरी पुणी से भगवान कर लोक को जो ए अचित जगत रे आमे अछु चित जगत को पळेबा माने कोनोसी जगह रे परिस्थिति किछि अरे भगवान निश्चय प्रभु खराब सृष्टि करि नाहंती प्रभु सेई यदि सेटा आज्ञा प्रभु एटा तो आमे मनीष माने मनीष जन्म जदि पाइतला ताले एटा जो माने जदि पशु जन्म पाइतले से माने केमति ये करिवे जेमति सेई आमे कहले गुरु को हां पशु गुरु को देह जेमति पठेले पाइसा पशु देह पाइला जे ता उपरे भी कृपा हैला काहेकि से देखंतु से अव्यक्त ब्रह्म रे तो लीन हे जाई नहीं तार आध्यात्मिक शरीर नाही कि तार भौतिक शरीर नाही से कौन करिछि ब्रह्म ज्योति रे लीन हे जाईछि से तामने तार बठु बड़ दुर्भाग्य कौन ये पशु तो बहुत भल भाग्य ये पशु शरीर सिना आज पाइछि से पशु शरीर रु तापरे से कौन करिवो से पशु शरीर रु तापरे से आकु आकु बढ़िवो क्रम अनुଯାୟୀ तापरे तार कौन हबो विभिन्न शरीर पाइकी लास्ट पशु शरीर होची गोमातार शरीर तापरे ही सारला परे तापरे से मनीष शरीर पाइबो प्रभुपति मनीष कोई शरीर पशु मानकर एमती गोटे माछ हैला से मानकर को पोखरी रे जोठी कि हमर मंदिर रु माने जो मंदिर रु सब पात्र सब धुआ हैला सेथरु जो गोटे मनका प्रसाद रो कणिका ता पाक गला सेथु हाँ तार 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 स्वीकृति स्वीकृति हैला जमा ହେଇଗଲା स्वीकृति जमा ହେଇଗଲା मंदिर बाहर हलदर महाराज कहते भुवनेश्वर मंदिर बाहर जिते मंदिर माने तैयारी होता कुकुर माने पूरा जगिबे पूरा मंदिर को कई भीतर को प्रवेश करि परिबानी बाहर थिबे तांको प्रसाद दिया हुए से प्रसाद खाइकरी तांकर केते स्वीकृति एड़े एड़े वैष्णव मान हाथ से माने प्रसाद पाइचंदी से कुकुर माने तो से माने कोन हेबे नेक्स्ट को सांगे सांग मनुष्य जन्म पाई जिवे कि नहीं कुकुर जन्म पाइले कोन हबो गोटे आपण न्यूज रे सुनंतु गोटे माने कुंभीर थिला साउथ इंडिया रो मंदिर रे से खाली प्रसाद पाए हां ताको से शाकाहारी थिले हां हां से चली छेली गेला कुकुड़ा फुकुड़ा काटी के देबे से खाइबो नहीं से टोटली खाली प्रसाद खाइबो से जेते बेले प्रकट हला सब वैष्णव माने आसी माने तार अंतिम संस्कार कले से डायरेक्ट वैकुंठ धाम गला से तो एमिति ए जो शरीर देकरी भगवान केते कृपा न करूचंती आमे सेटा माने माने बुझी परिवार कथा भगवान को केते कृपा ए प्रकार से आज्ञा आज्ञा ଗୋଟେ कहतो ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ସେ ମାତାଜୀ ପଚାରୁଥିଲେ ବୋଧେ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଆଉ ଯୋଉ ମାଛଟେ ଜଳରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ସେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଈ ଶରୀର ପାଇବ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଯିବ ସେଇଟା କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ शरीर से निश्चय माने भगवान कर कृपा जेतेले प्रसाद पाइची तो निश्चय से को शरीर पाइबो सेटा केवल भगवान जानिचंदी परमात्मा सेटा केही ग्यारंटी दे कहि परिबे नाही किंतु से निश्चय माने माने क्रम कोन कहा जाय ताकू जीवर क्रम ताकू कोन कहा जाय जीव जो क्रम क्रम जो अछि तार सृष्टिर क्रमोन्नति चक्र रु से बहुत आकू पळेबो ए जो आपनकर माने विभिन्न जीव जोनि अछि ना 10 लक्षाणी 20 लक्षाणी सब अछि ना जलचर स्थलचर 84 लक्ष जीव क्रॉस करि जीव प्रभु प्रभु जदि हमर एडी प्रश्न रहला जदि आमे भगवान कहउचंदी जे ममे वंश जीव लोक जीव होचंदी मोर अंश मोर लोक जीव सेटा आमे जो जीव एठी आसिला कोठु आसिला एक्चुअली सेठी तो गले तो फेरिबेनी कि नतद आपण निजे कहले नतद भाषा सूर्य सेठी के जीवले फेरिबेनी सेठी आलोक नै तार जीवटी फेरला कोन पे जदि सेठी फेरिबेनी कोठ फेरला
ଆପଣ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସ୍ୱୟଂ ବିରାଟ ବିରାଟ ମହାରାଜ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜୀବ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ କାଦୁଅରେ ଆପଣ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କାଦୁଅରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ କିଏ ଧକ୍କା ଦେଲା, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଆପଣ ସେ କାଦୁଅକୁ ବାହାରି ଆସିକିରି ଜଳରେ ତାକୁ ଧୌତ କରିକିରି କେମିତି ସଫା ଯିବେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ କାଦୁଅରୁ ଏଇଟା ହିଁ କଥା ହେଲା, ବାହାରିକି କାଦୁଅରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଆର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଉତ୍ତର ଅଛି। ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମନା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ହଉଛୁ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା, ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ୟା ଉପରେ ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଚାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ କହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କି ନାଇଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେ ଭିତରୁ ନା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ନା ସେମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବି। ସେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଭୋଗ କରିବି ସେମାନେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ନିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା କାହିଁକି, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟାଇମ ବା କାଳର ଲିମିଟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ବଦ୍ଧ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ଆଡକୁ, ଆଉ ସିଆଡେ ଯିଏ ରହିଲା ସେ କଣ କଲା, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିଲା, ଗୋଲକ ଧାମରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ କହିବେନି କି ସଦାପୁତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେନି। ଆର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ଆପଣ କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖାରୁ ପଢିବାକୁ ପାଇଲି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ଅଛି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ତାର ତ ପୁରା ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଯାହା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା, ସେଇଟା କଣ ହେଲା, ସେ ସୃଷ୍ଟିଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଶରୀର। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଶରୀର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ହିସାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ଯୋଉ ଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି କଣିକା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସେମିତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ରାଧାରାଣୀ ଆସିଲେ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଏକ୍ସପାନସନ ହେଲା, ଇଆଡୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳରାମ ଆସିଲେ, ବଳରାମଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀରୋଦକ ସାହି, ଗର୍ଭୋଦକ ସାହି, କାରଣୋଦକ ସାହି, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୂପ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ବି, ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ବି ରୂପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ମାନେ ଅଲଗା ହେଇକିରି ନିଜେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରୂପଟା ସଂକୁଚିତ ହେଇ 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 ଲାଷ୍ଟକୁ କେଶାଗ୍ରର 10,000 ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହବ ନା, ପୁଣି ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିରଜା ନଦୀକୁ କ୍ରସ୍ କରିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି। କିଏ ଗାଈ ହେଇପାରେ, କିଏ ଗଛ ହେଇପାରେ, କିଏ କୌଣସି ବି ରୂପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବେ, ସେଇ ରୂପ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସେଇ ରୂପଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱରୂପ, ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ମନେ ମନେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଥିଲି, ଏଇ କାମ ଚଳିବନି। ଆପଣ କାଲି ଯାଇକି କହିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି, ଗୋପୀ ହେଇଯିବି, ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ବେକାର ଜିନିଷ, ଶରୀରସ୍ଥ ଜିନିଷ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭକ୍ତି କରି 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 ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ, ଗୁରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ ଯେ ଆପଣ କିଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ଆମର ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜୟପତାକା ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କ୍ଲିୟରଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ମାନେ ଚିତ୍ ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି। ଡେଫିନାଇଟଲି ଆମର ଯୋଉ ମହାରାଜ ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କାହିଁ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଏମାନେ ସବୁ ଚିତ୍ ଜଗତ ନିବାସୀ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ସବୁ ମାନେ କୌଣସି ରୂପ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା, ସେଇଟା କଣ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥରରୁ ଆପଣ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ପୁଣି ସେଠି ପାଇଗଲେ ଆଉ ଆପଣ ସେଠୁକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଫେରିବେ, ସେଟା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରୁ ଫେରିବେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦିଆ ହଉଛି ନା ପ୍ରଭୁଜୀ, ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ବି ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ସେମିତି। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ, ସେଇ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଟା ନା, ସେଇ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଟା, ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଟା କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାହିଁ ଆମର ଯୋଉ ସେଇ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଟା ଭଗବାନ ଦେଲେ, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଆସିଲେ, ଏଇ ଶରୀରରେ 3ଟା ଗୁଣ ରହିଲା।
এই তিনটা গুଣ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଠିକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣ ସତ୍ව ତମ ରଜର ଅଧୀନରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତ ସେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଟା ବଢିଆ ହିସାବରେ ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଟା କଣ କଲା, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ව ତମ ରଜ ଗୁଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକିରି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକୃତ ହେଇଗଲା ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତ ସେବାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହବା କଥାଟା ସେଟା ବିକୃତ ହେଇକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ସେଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ସେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାରୁ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶରୀର ନେବାର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ତର ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ, ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କର କଣ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ସେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେଠି ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ? ସେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଠି ମାନେ ସେବାରେ ସେ ପରମାନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆମର ଏଇଟା କଣ ବିକୃତ ରୂପ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ ଏଇଟା ବିକୃତ। ସେଟା ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଫେରାଫେରି କରୁଛୁ ଏଇଟା ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଫେରାଫେରି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ଗୋଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ। ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ତରକୁ ତ ବୋଧେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫେରିବାର ଅପସନ ଟା ଆଉ ନାହିଁ, ମାନେ ସେତିକି କୃପା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ରୁ ବି ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ବି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଅଛି ନା। ହେଇଥିବ ମାତାଜୀ, କାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ତ ମିଛ କହିପାରି ମାନେ ତାକୁ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ ଜଣେ କହିପାରେ କି ତାହେଲେ କଣ ଦ୍ୱାରିକାରୁ ଫେରି ଆସିବି କି, ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି, ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଯିବ। କାହିଁକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବି ସେଥିରେ କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ। କୁଣ୍ଠା ଯଦି ନାହିଁ ତ ସେଠି ବି ଫେରିବାର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଫେରିବା ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଜୟ ବିଜୟ ଫେରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଳିଆ ଯୋଉ ମୁକ୍ତାତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତ ପ୍ରଚାର ପାଇଁକା ପୁଣି ଏ ଜଳ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଭଗବତ ତ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଠୁ ଫେରିଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ତ ସେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଟା ଫେରୁଛନ୍ତି। ତ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ସେଠିକୁ ଯଦି ପଳେଇଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୌଡିଟେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ହବ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଯାଇକିରି ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ। ଏମିତି ହବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ। କାହିଁକି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିକୃତି ଆଉ ପଶିବନି ମାତାଜୀ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଇସ୍କନର ବଡ ବଡ ଲୋକ ସବୁ ମନା କରନ୍ତି, ଇଭେନ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଚାରିବାଟା ବୃଥା, ଏଇଥିପାଇଁ କି ତମକୁ ଗୋଟେ ରୋଗଟେ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବ ନା, ମୋ ରୋଗ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଦିନ ମୋର ବଡିକୁ ଆସିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାଟା ଏତେ କିଛି ମାନେ ଜ୍ଞେୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା। ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ମିନିମମ୍ ବେସିକ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣି ପକେଇବା କଥା କି ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଆଉ କଣ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଟା ହଁ ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମାତାଜୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବି କହିଲେ ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନା କ୍ଲାସ ତ କହିବା ଅବଭିୟସଲି ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ପାଣି ହଁ ନାହିଁ, ନା ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ନାହାନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ବି ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ସେଠି ଖାଇବ ହଁ କଣ, ସେଠି ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି, ସେଠି କଣ କପଡା ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବ, ସେଠି କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଠି କୋଉ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର କରିବ, ସେଠି ତ ନିଆଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କଣ ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇପାରିବ? ତ ସେଠି କଣ ତମେ ରୋଷେଇ, ନିଆଁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବ ଭଗବାନ ଦବ, କୋଉ ସେବା ସେଠି କରିବ? ହୁଁ। ସେଠି ତ କୋଉ ସେବା ହିଁ କରିବା, ଭାଗବତ ପଢିବାର ନାହିଁ, ସେଠି ଜପ କରିବାର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଥାଏ ନା ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଜୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁକୁଦାସା କାତି ଭାଜି ନାଲି ତାକୁ ସ୍ୱାଣ୍ଡ, ଡାଲି ଡାଲନା ଦୁଗ୍ଧି ଦଧି ମୋଚା ଖଣ୍ଡ। ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା କଣ ଏଇ ଭିତର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦେର ଗୋଲକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥା ପଇସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଗିରିବର ଧାରୀ, ମାନେ ନନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କାହ୍ନା ଆରେ ଖାଇବା, ତ ଭଗବାନ ସେଠି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ରାଧାରାଣୀ ମାନେ ଯୋଉଟା ଥରେ ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ସେ ପାକ ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ। ନୂଆ 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 ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତିଆରି ହେବ। ତା ଅର୍ଥ କଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକୃତ ରୂପରେ, ତାର ବେଷ୍ଟ ରୂପ ସେଇଠି ଅଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି, ଆର ମିରର ଇମେଜ ଟା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ଡାଲି ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଉଛି ଡାଲି, ହଁ ସେଟା ବି ଡାଲନା ସେଠି ଅଛି। ଡାଲି ଡାଲନା ଦୁଗ୍ଧ, ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ମୁଗ୍ଧ ପଡା, ମାଛ ପଡା। ଆମେ କଣ ବିରି ବଡା ଖାଉନେ? ଆମେ କଣ ମୁଗ ବଡା ଖାଉନେ? ସେଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ, ସେଇଠି ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଗ ବଡା ବି ସେଇଠି କଥା କହିବ ଦରକାର ପଡିଲେ।
ମାସବଡା ବି ସେଠି କଥା କହିବ। ସେଠି ସବୁ ଚେତନା ସହିତ ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବିକୃତ ରୂପ ହଉଛି ଏଇଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ଏମିତି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବିଦେବା କି ଆମେ ମାନେ ସେଇଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କାରରେ ବସି ଯାଇକି ଯାଉଛେ, ନୂଆ ଗାଡି ଗୋଟେ କିଣିଦେଲେ, କାରରେ ବସିକିରି ଆମେ ଗଲେ ବଢିଆ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେଠି ବିମାନ ଅଛି, ବିମାନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆପଣ ପଢିବେ, ମାନେ ଲୋକ ଘରେ ଥିବେ, କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଘର ଉଡିକି ଯିବ, ସେ ଘର ହିଁ ତାଙ୍କର ବିମାନ। ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବନା। ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ତ ଆଉ ବଢିଆ ସେଠି, ସେଠି ଆଉ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ ନା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଲକ ଧାମର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଟପ୍ ଟୁ ଟପ୍ ଲେଭେଲ, ଆଉ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଲକ ଧାମ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ବଢିବା ଏଇନା। ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନୀଳାମ୍ବରୀ ମାତାଜୀ କଣ କହୁଥିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। ନା ନା ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେଇଠି ତ ଭୋକ ଶୋଷର ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଧା ଏଗୁଡାକ ତ ସବୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଇଠି ନା। ଭୋକ ଯଦି ବି କିଛି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେମିତି ତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷରୁ ସବୁ ମାଗି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ମିଠା କହିଲେ ମିଠା ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସେଠି ହଳଧର ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କ୍ଷୁଧା କ୍ଷୁଧା ଆମର ଏଇଠି କ୍ଷୁଧା କଣ? ଆମର ଏଇଠି କ୍ଷୁଧା ହଉଛି ଆମର ଜଡୀୟ କ୍ଷୁଧା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଶରୀରର ବିକୃତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା କହିବେ, କାହ୍ନା ଖାଇବୁ, ଭୋକ ହବଣି ତତେ, ନ ଖାଇଲେ ତୁ ଶୁଖି ଯିବୁ, କହିବେ ଯେତେବେଳେ, ସେ କ୍ଷୁଧା ଟା କଣ? ସେ କ୍ଷୁଧା ଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା। ମାନେ ସେଠି କଣ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟି କରିବା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଦବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଶରୀରରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟା ହଉଛି କଣ? ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟା ହଉଛି ଯୋଡୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ବିକୃତ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ ଆପଣ ବୃହତ ଭାଗବତାମୃତରେ ପଢିବେ, ସେଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ମାନେ ରାତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ବସିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଚୁମ୍ବନର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଚୁମ୍ବନର ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଚୁମ୍ବନର ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଶରୀର ଅଛି। କଣ ଭଗବାନ କାମୀ ପୁରୁଷ କି? ଏଠି ଆମର ଚୁମ୍ବନର ଶରୀରରେ ଚୁମ୍ବନର ଚିହ୍ନ ରହୁଛି କାମୀ ପୁରୁଷର, ଭଗବାନ କଣ ସେଠି କାମୀ ପୁରୁଷ କି? ତ ସେମିତି କ୍ଷୁଧା, ଆମର କ୍ଷୁଧା ଆଉ ଆମର କାମନା, ସେଇଟା ହଉଛି ବିକୃତ ପର୍ସନ। ଆଉ ସିଆଡେ କ୍ଷୁଧା ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ସେଇଟା ରହିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏଥିରେ କଣ ଆମର ବିକୃତ, ଆମେ ଖାଲି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶ୍ଲୋକ 22, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥୋ ହି ଭୁଙ୍କ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଜାନ ଗୁଣାନ କାରଣ ଗୁଣ ସଂଗୋ ସଦୁଜୋନି ଅଜୋନି ଜନ୍ମସୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରୁତେ ସର୍ବାନ କାମାନ ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିପଶ୍ଚିତା। ତୈତ୍ରୀୟ ଉପନିଷଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ କଲେ କି ଆମେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ସେଟା ଆମର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଜଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହେଇପାରେ, ବା ସେଇଠି ହେଇପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଜୀବର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଜାନ ଗୁଣାନ, ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସତ୍ୱ ତମ ଓ ରଜଗୁଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା କରେ। ଏହି ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ତାର ବିଭିନ୍ନ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରେ। ଏହି ଭୌତିକ ଚେତନା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଭୌତିକ ଚେତନା ରୁ ତାପରେ କେମିତି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନା, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ୍ରିଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ସେ କଣ କରିବ, ନିଜର କାମନାକୁ ଛାଡିକିରି ତାପରେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କରୁଛୁ? ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଏ ନ କରିବା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କେବେ ଜନ୍ମ ପାଇବା ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଥିବ କି ନଥିବ, ଏଇଟା କେବେ ପାଇବା ତାର କିଛି ଆଉ ଠିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଅସୀମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହଜିଯିବା ଥରେ ଯଦି ଏଇ ଚାନ୍ସ ଟା ମିସ୍ କରିଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇଯିବା କଥା ସମସ୍ତେ। ବୁଝିଲେ? ଏଇଟାକୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଲେ,
कृष्ण चेतना आंदोलन इजी क्रेजी और लेजी ये तीन टा लोक मान नुह बहुत इजी इजी ठीक अच्छे आम एटा भक्ति शास्त्री करूचु हाँ टे शुणीदवा कथा तापरे कौन टे लिखिकी पठेदेवा भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट पाइबा नहीं आपण तार महत्वटा बुझुछु आपण जो 2 घंटा आज जो टाइम देले ना एठी ए 2 घंटा टाइम आपण एटा शिल प्रभुपाद को टाइम देइचंती एटा जदि आपण ईमानदारी रे शिल प्रभुपाद को देइतिबे आपण सेई जिंसटा आपण ईमानदारी माने आपणकर जो एटा काउंट हबो आमे जदि भाबिबा हाँ बहुत समय अछि समय नाही एटा घोर कलिजुग चलछि को टाइम रे आमे अप्रकट हेइबा तार किछि गारंटी नाही तो इजी रे नेबा नहीं जोटा हबा बहुत ताकू सीरियसली नेबा क्रेजी माने कौन आज कले काली न कले हाँ क्रेजी से पागल लोकर कौन आज ठीक नहीं आज गोटे टाइप रो बिहेव करछि काली अलगा टाइप रो जोटा आपण सुनी पकेले भगवत जिंस कौन सी गोटे इंस्ट्रक्शन सेटा मला पर्यंत सेही आपण कायम रहिबे तो लेजी हेबानी क्रेजी हेबानी इजी हेबानी आमे आपको बढ़िबा तो ये आम जापारे प्रत्येक कार्य भौतिक कि आध्यात्मिक कर्ता जीवात्मा बा पुरुष अटे प्रकृति केवल माध्यम अटे ठीक अच्छे आईटा गोटे प्रामाणिक साधु अंडर जदि आम आसीजा ताहले आमे कौन हम आमर सबकि आम अज्ञान रु आमे बाहरी जावा तापरे परमात्मा गुण एवं वर्णना हम श्लोक 23 उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्माति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः पर तथापि ये शरीर आउ जणे अछंती जे कि परम उपभोगकारी अटंती से भगवान परम अध्यक्ष अटंती एवं से मध्य निरीक्षक अनुमोदनकारी हिसाब रे विद्यमान से मध्य परमात्मा रूप रे विद्यमान बुझी पाले कौन है परमात्मा कथा कौन कहगला ये परमात्मा किए परमात्मा कोठु आसिले कहले मुझे आम बहुत डिस्कस कर सारे आउ एक अध्याय रु आपण एबे 13 नंबर अध्याय पहुंची ले परमात्मा मु पचारबी जाकू से कहबे परमात्मा किए से कोठु आसिले कहंतु आपण कहंतु राधिका कृपा देवी दासी माता जी कहंतु एटा अति सिंपल आपण माने परम भक्त माने एटा मु खाली जस्ट आपण को पचारि की इन्वॉल्व करिया पई चाहूची परमात्मा कोठु परमात्मा जो तांकर फीचरटा सेटा किए तीनटा विष्णु का भितरु किए राधिका माता जी अच्छा राधिका माता जी ताहले नाहांती क्लास रे श्यामा शंभु पालक दास प्रभु जी श्यामा शंभु पालक प्रभु जी आज्ञा आज्ञा से कोठु आसिले प्रभु जी तांको माने परमात्मा जो परमात्माटा कहार माने कहा किए भगवान श्रीकृष्ण को नहीं कि कहतु परमात्मा श्रीकृष्ण किए केमती आसिले परमात्मा फीचरटा कौन भगवान स्वांश आज्ञा स्व अंश स्वांश कह जाए क्षीरोदक साई विष्णु प्रभु जी क्षीरोदक साई विष्णु बुझिले तो अणु परमाणु रे थिबा कथा प्रभु जी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये कथा आपण पूरा बुझी पारले तो प्रभु जी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति शरीर भितर केतेटा पुरुष अछंती शरीर भितर केतेटा पुरुष अछंती अर्चना माता जी आपण कहंतु शरीर भितर केतेटा पुरुष अछंती अर्चना माता जी भी नहांती अच्छा हो छाड़ंतु शरीर भितरे दीटा पुरुष गोटे हूँ जीवात्मा आ गोटे हूँ परमात्मा बुझिपारे तो एबे आम पाखे रहा 5 मिनिट टाइम आम ये श्लोकटा सारीदेवा श्लोक नंबर 23 एइथिरे होउचंदी परमात्मा कथा कहुई परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण स्वांश अटंती से जीव और माया उभयंकर स्वामी अटंती मायावाद खंडन प्रभुपाद कहते कौन कहते आत्मा और परमात्मा एक अटंती जीवात्मा केवल गोटे शरीर कथा जाने किंतु परमात्मा समस्त शरीर ज्ञाता अटंती
श्वेताश्वतर उपनिषद कौन कहूँ 4.6 रे आ मुंडक उपनिषद 3.1.1 रे कौन दिया है द्वासुपन्ना सयुजा सखाया समान वृक्षम परिस्वज्यते तैर अन्य पिपलं स्वाद अतय अनाश्चे माने क्षीरोदक साई पुरुष ओ जीवात्मा एमाने शरीर रे एक संगरे एपरी भाव रे रहंती जेपरी पिपल वृक्ष रे बसितिबा दीटा पक्षी भी हिसाब रे तांको वर्णना कराइछि गोटे कोन करूची ए शरीर रो साहाय्य रे फल भोग करूची वृक्षर फल भोग करूची वृक्षर फल होची कर्म से जो जन्म जन्मांतर रो तार कर्म रो फल भोग करूची आरो जनक उपदेष्टा माने से कोन साक्षी हिसाब रे खाली चाहिकी बसिछि बुझि पाले से निरीक्षण करूची तो एथिरे कोन हला जीव और परमात्मा गोटे हेले कि दी जण अलगा अलगा आ भर्ता से कोन से जीवर स्वामी बा प्रभु से पालन करता तापरे कहा गला भोक्ता भोक्तार दीटा अर्थ गोटे होची जे हमर नियंत्रणकारी ताको भोक्ता कहा जाउची बुझि पाले आ जे हमर आश्रय प्रदानकारी एटा दीटा होची परमात्मा अनुमोदनकारी कोन जे आमे जहा सब कर्म करूचे जे पर्यंत परमात्मा अनुमोदन न करिवे सेटा आमे करि परिबा नाही तो से अनुमोदनकारी आउ फल प्रदानकारी आपण को आमे खराब काम कले आमर नेक्स्ट जन्म कौन हम सेटा तो जम आउ चित्रगुप्त खाली विचार करती नहीं चित्रगुप्त सबू आमर कर्म को नोट करके रखी थांती चित्र हिसाब रे चलचित्र माध्यम रे तापरे 12 जन साक्षी थांती तापरे फाइनल अथॉरिटी होचंती जम जम जेते बेले आखि बंद करिवे सेते बेले परमात्मा तांको भितरु कहिबे कि ये जीव को नेक्स्ट जोनी कौन पाइबो तार कौन गति हेबो तो सेही परमात्मा होचंती फल प्रदाता भी बुझी पाले एटा होची आपण परमात्मांगर विभिन्न आमे सबु कले आमे बहुत कम आज 23 कले नेक्स्ट रे आपण देखंतु आपण पढी के आसीबे 24 रु 35 पर्यंत हमर रहिला बहुत छोट श्लोक गुड़ा खाली जस्ट इनफॉरमेशन आमे नेक्स्ट क्लास रे आपनकर 14 नंबर हमर आरंभ होई जिवो कम से कम 10टा श्लोक आमे जीवा 14 अध्याय एबे आपण एई थिरे घरे टिके स्टडी करंतु काली 24 नंबर अध्याय रे कहा जीवो कोन कहा जीवो कि जो व्यक्ति एई भूत प्रकृति माने एई शरीर जीव आउ परमात्मा रो एई ज्ञान विषय जे जाने से वर्तमान जो परिस्थिति रे थाउ ना कहीं से मुक्त हो जीवो भगवान वैकुंठ लोक प्राप्त हो माने कोन एटा छोटो जिंस नुह एटा आपण खाली जदी सीरियसली एटा को ताकू जदी आपण खाली सीरियसली नेले कि नाही एटा ए ज्ञानटा मु भगवत गीता रो ए ज्ञानटा मो पई कहा जाउची एटा जदी मु पढीबी ताले मु वैकुंठ लोक प्राप्त हेबी बा भगवान को प्राप्त हेबी एटा आपण को जदी विश्वास हैला ताले एठी तो कहा ही गला कि से जो स्थिति रे थाउ ना कहीं बुझी पाले जो स्थिति रे थाउ ना कहीं से वैकुंठ लोक प्राप्त हबो आठु आउ कोन आपण को दरकार कहले एते गारंटी भगवान दे दिले 24 नंबर श्लोक रे एटा ज एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते भूय माने एही ठारे अभिजायते आउ जन्म होब नाही सर्वथा वर्तमानोपि वर्तमान जो स्थिति रे थिले मध्य किए ज एवं व्यक्ति माने जे एही परि भावे भगवान जेंति बतेले ज एवं व्यक्ति जाने पुरुषम पुरुष को जाने माने आत्मा और परमात्मा प्रकृति आउ तार गुण माने सब जदि भल भाव जड़े जदि जानी पारला ताहले से आउ जन्म हबनी से मते प्राप्त करिवो माने एते 24 नंबर श्लोक सरी गला काली टू 25 पढ़ा हबो तो सेति पे मु आपण समस्तंकर चरण रे मु माने दंडवत प्रणाम जणाउची आ रिक्वेस्ट करूची जे एटा गुडी सीरियसली नियंतु आप पढंतु आ काली पढी के आसीबे हला 14 आरंभ काली एटा सरीला प्राय आपण गतेर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः तो भक्तमान का चरण रे मोर दंडवत